गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। सलमा, अक्सर हम लोगों के साथ एक्सपेक्टेशंस जोड़ लेते हैं और एक्सपेक्टेशंस जब हमारी टूटती हैं तो बड़ा दुख होता है। इसीलिए इरशाद बारी ताला है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, कि तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा, मेरी शुक्रगुजारी करते रहो और मेरी नाशुक्री ना करना। क्या बात इससे हमें ये सबक मिलता है कि आप अपना रिश्ता कहाँ पर जोड़ना है जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक मिले। जब आप अल्लाह को याद करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तरफ से भी रिस्पॉन्स। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की सुबह सवेरे के शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। ग्रेटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड, और यही वो एक चीज़ है जो आपको एक कामयाब इंसान बनाती है। नो डाउट। और कामयाब इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाब हो, खा काम की बात हो या फिर पढ़ाई लिखाई की बात हो। और काम की बात हो या पढ़ाई लिखाई की, आपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या ऑफिस से जाना होता है, उसके लिए अच्छे मौसम का इंतज़ार करते हैं आप। तो जनाब बाहर आ चुकी है, खूबसूरत मौसम है, फूल खिलना शुरू हो गए हैं और सर्दी भी ख़त्म हो गई है। प्लेजेंट फीलिंग आती है आपको जब आप घर से बाहर निकलते हैं। आपको सुबह सवेरे ना एसी की ज़रूरत पड़ती है, ना हीटर की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप ऑफिस पहुंचते हैं एक कप चाय के साथ आप मेकअप रूम में गपशप लगा रहे होते हैं। बिल्कुल, मेरी चाय भी इधर है, मैंने चाय बिल्कुल मिस नहीं की। तो चाय के साथ साथ आप कॉफ़ी भी पी सकते हैं। और मौसम जब इतना अच्छा हो और फिर वीकेंड का भी स्टार्ट हो रहा हो तो फिर आप लोगों के पास ये ऑप्शंस होते हैं कि अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलें, अपनी फैमिलीज के साथ बाहर निकलें, एक्सप्लोर करें, ज़रा आसपास के एरियाज़ को अपनी फैमिलीज को लेकर निकलें, थोड़ा सा नॉर्दर्न एरिया की तरफ विजिट करें। माइल्ड सा मौसम होता जा रहा है, ज़्यादा खुश्क भी नहीं है, ज़्यादा सर्द भी नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर मुल्क की बात की जाए तो कई इलाकों में इस वक्त भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, कहीं कहीं पर बारिश भी जारी है। लेकिन एक बात की जाए ओवरऑल हमारे ड्राइंग रूम सिटीज़ की, तो यहाँ पर मौसम तब्दील होना शुरू हो गया और लाहौर में तो गर्मी और कराची में भी गर्मी भी स्टार्ट होते जा रही है। मौसम की जब हम बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है हम अपने इर्द गिर्द मौसम के साथ साथ अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को देख रहे होते हैं कि उनके लिए कोई मुश्किल ना हो। जैसा भी मौसम है, मौसम से निपटने के लिए उनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी मौजूद हो। और ज़रा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट से अगर इसको देखा जाए तो तुर्की में हमारे बहन भाई जो हालिया ज़लज़ले की वजह से इस वक्त बेघर हुए, बहुत से ख़ानदान अपने प्यारों से महरूम हो गए, बहुत सी कीमती इंसानी ज़िंदगियाँ चली गई, बहुत से बच्चे लावारिस हो गए। तो ऐसे में पाकिस्तान ने अपने बहन भाइयों का साथ देने का सोचा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त तुर्की के दौरे पर हैं, वहाँ पर मौजूद हैं और मुतासरा ख़ानदानों से ना सिर्फ मुलाकात कर रहे हैं बल्कि तुर्क सदर के साथ उन्होंने इजहार ताज़ियत भी किया है। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की, सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात हुई। इसके अलावा कार्रवाइयों में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। आफत से निपटने के बाद भी तुर्की मजीद मजबूत बन जाएगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर मौजूद हैं और उनके हमरा मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के साथ इस वक्त पाकिस्तानी वफ़द अंकारा में एयरपोर्ट पर जब पहुंचा तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात भी करवाई गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और चेयरमैन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक भी वज़ीर आज़म के हमरा वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, इस सारे मामले पे हम नजम बात कर लेते हैं। साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जमील अहमद खान साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। थैंक यू सर। आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्की में मौजूद हैं। वो ख़ानदान जो अपने प्यारों से महरूम हो गए, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, ऐसे में देखिए एक जेस्चर भी है कि जब आप किसी के घर जाते हैं उसका दुख बांटने के लिए, उसकी तकलीफ को बांटने के लिए, तो क्या मैसेज आता है? मैं चाहती हूँ इस दौरे को आप ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू में, एस्पेक्ट में आप इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि ये दौरा कितना अहम है। इसको दो हिस्सों में देख लेते हैं ना। एक तो 100 साल पहले भी इस खित्ते से जब वहाँ नेशनल मूवमेंट शुरू हुई थी सल्तनत उस्मानिया के उसके ज़वाल के बाद, और ज़वाल जब होना शुरू हुआ था तो उस वक्त भी इस खित्ते से कई सौ और कई हज़ार की तादाद में लोग गए थे। और यहाँ के ख्वातीन ने, जहाँ पाकिस्तान है, उन्होंने अपने ज़ेवरात तक डोनेट किए थे कि आप वहाँ जाएं। तुर्की के लोगों को जब भी मुझे जहाँ भी मिला दुनिया में, जब मैं सफ़ीर था मुख्तलिफ ममालिक में या जब मैं अक़वाम मुत्तहिदा में था, तो लोग उस चीज़ का इजहार मुझसे किया करते थे और हर जगह किया करते हैं। तो आज जब वो मुसीबत में हैं और जब हम मुसीबत में 2005 में आए या फ्लड में, तो यही तैयब एर्दोगान
یہ پہلے سربراہوں میں سے تھے جنہوں نے ساری امداد بھیجی اور جنرل مشرف کے پاس بعد میں ملے، اور ان کی 2 جانیں ضائع ہوئی ریسکیو آپریشن میں، ان کے جو ریسکیورز کی ٹرکی کے، اور ٹرکی نے اس وقت پاکستان میں جو بھیجی تھی ہمیں امداد، اور امداد سے ہٹ کر جو جس جذبے کے ساتھ امداد بھیجی تھی، اور اسی جذبے کے تحت ہم آج وہاں نہ صرف امداد ہم نے بھیجی، اپنی ٹیمیں بھیجی، تو پہلے ہم اس کا احاطہ کر لیتے ہیں کہ ٹرکی نے جب ہمارے پاس ایسی مصیبت پڑی تھی تو انہوں نے تقریباً 2005 میں جو ہیلپ بھیجی 30 جہاز تو انہوں نے پہلے ہفتے میں اور پہلے دوسرے تیسرے پانچویں چھٹے دن میں اڑا کے یہاں میڈیکل ٹیم بھیجی، پھر اس کے بعد ریلیف پیکیج کوئی 150 ملین کا بھیجا، اور ساتھ ہی انہوں نے اسسٹنس بھیجی تقریباً 100 جو میڈیکل اور باقی چیزیں، اس میں تقریباً 100 ملین کے قریب وہ بھیجا، اور ریلیف گڈز تقریباً بہت ساری چیزیں اسی طریقے سے۔ لیکن میں نے جیسا کہ بتایا کہ وہاں کی ٹیمیں جب آئیں تو ان کے جذبات وہی تھے جو ایک بہت گہرے جذبات ہوتے ہیں، جو برادرانہ جذبات سے ہٹ کر، جس میں کہ مذہب بھی شامل ہے، جس میں برادری بھی شامل ہے، جس میں جذبات بھی شامل ہے، جس میں تاریخ بھی شامل ہے، تو اس جذبات کے ساتھ وہ آئے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر جب وہاں گئے ہیں تو اس جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں۔ اسی طرح فلڈ میں بھی ترکی نے ہمارے ساتھ جس انداز میں ہماری مدد کی، اور جس انداز میں مورلی اور ہماری مٹیریلی جس طرح ہماری مدد کی تھی، آج پرائم منسٹر وہاں گئے ہیں، ہماری ٹیمیں وہاں بہت کٹھن گزار راستوں میں انہی جذبوں کے ساتھ ہماری میڈیکل ٹیمیں، ریسکیو ٹیمیں، ریلیف ٹیمیں وہاں کام کر رہی ہیں۔ نہ صرف ہمارے جو فارمل انسٹیٹیوشنز ہیں، سرکاری ادارے ہیں، جیسا کہ آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتایا کہ ہمارے سربراہ NDMA کے وہ خود بھی گئے ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ٹیمیں گئی ہوئی ہیں انہوں نے 10 پروونسز میں سے ان پروونسز میں گئی جہاں کے بہت کٹھن اور دشوار گزار سردی بھی تھی، اور جہاں امداد کی سب سے زیادہ ضرورت بھی تھی، ریسکیو کی سب زیادہ وہاں گئے۔ آج پرائم منسٹر جو وہاں ہیں، کل جب پہنچے ہیں تو اس وقت انہوں نے اس جذبات کی عکاسی، جو جذبات آپ مٹیریل سے، جو جذبات آپ امداد سے خالی نہیں پہنچا سکتے، ان جذبات کے لیے احساسات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ احساسات ہماری ٹیمیں تو جو دکھلا رہی تھیں اور ڈیمونسٹریٹ کر رہی تھیں، وہ تو کر ہی رہی تھیں، لیکن اب ہمارے پورے قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر اعظم اب اس جذبات کی اور تعزیت، جو 41,000 سے زائد سیریا اور ترکی میں جانیں ضائع ہوئی ہیں اس کے تحت، تو یہ اس میں ہمیں ہمارے پرائم منسٹر کی جو اس پورے قوم کی ایک نمائندگی کرتے ہوئے اس پورے قوم کے جذبات وہاں پہنچا رہے ہیں۔ باقی تو امداد جو ہم دے رہے ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہم دے رہے ہیں اور بھی دیتے رہیں گے، اور اسی لیے ہمارے این ڈی ایم اے کے سربراہ، کیونکہ معمولی بات نہیں ہے، جب ہمارے پاس مصیبت آئی 2005 میں اور ہمارے پاس زلزلہ آیا تو 7.6 میگنیٹیوڈ کا تھا، اور جب وہاں زلزلہ آیا ہے تو 7.8 میگنیٹیوڈ کا ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ دور افادہ علاقوں میں یہ ہوا تھا، پہاڑی علاقوں میں، تو ظاہر ہے وہاں پہاڑی علاقوں میں آبادی اتنی گھنی اور گمسان نہیں ہوتی ہے، لیکن ترکی میں جہاں زلزلے آئے ہیں وہاں ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ تھی، اور وہ ساری کے ساری زمین بوس ہو گئی اس میں، اور 167 کانٹریکٹرز اس وقت اریسٹ کیے ہوئے ہیں ٹرکی نے، اور ان کے خلاف وہ ایکشن لے رہے ہیں کہ جو بلڈنگیں انہوں نے بنائی اس میں ایسی خامیاں رہ گئی تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ لمحوں میں زمین بوس ہو گئی، اور جس سے اتنی جانیں ضائع ہوئی۔ تو اس سے ایک سبق بھی ملا، ہمیں بھی ایک سبق ملا، دنیا کو بھی ایک سبق ملا کہ جب بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں اور جب انہیں اپروو کیا جاتا ہے، کیونکہ ترکی جو ہے وہ فالٹ لائن پر ہے، پاکستان بھی فالٹ لائن پر ہے، زلزلے کی فالٹ لائن پر ہے، تو اس لحاظ سے اگر اس میں ترکی نے یہ اگر ایکشن لیا ہے تو دنیا یقیناً اس کو دیکھ رہی ہے کہ ترکی جو ہے وہ اس میں کتنا آگے بڑھ رہا ہے اور اس سے کیا نتائج حاصل کرے گا، کیونکہ وہ انیٹولین لائن پر ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت انداز سے آپ نے گراؤنڈ ریالٹی جو ہے، آن گراؤنڈ سچویشن، وہ ہماری عوام تک پہنچائی گی۔ یہ بھی فرمائیے گا کہ یقینی طور پر سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عیادت کرنا، اس طریقے سے مشکل میں جانا، خوشی غمی میں شریک ہونا،
वज़ीर आज़म इसी तरीके से वहाँ पर मौजूद हैं। ये दौरा बहुत अहम है और यकीनी तौर पर यह अहम होगा सफारती ताल्लुकात से रिलेटेड भी, तो मैं चाहूँगा आप उस पर भी रोशनी ज़रा डालें। देखिए, तुर्की और हमारे तो जो सफारती ताल्लुकात हैं, बल्कि न सिर्फ बायलैटरल लेवल पर, मल्टीलैटरल लेवल पर तो तुर्की ने पाकिस्तान की हमेशा हिमायत की है और पाकिस्तान ने तुर्की की हमेशा हिमायत की है। चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम हो, चाहे वो ह्यूमन राइट का फोरम हो, चाहे वो OIC का फोरम हो, चाहे वो ECO का फोरम हो, तो तमाम के तमाम जगहों पर तुर्की की पाकिस्तान ने भी हिमायत की। और जहां जहां हमारी हिमायत होनी थी दुनिया में, हमें वोट मिलने चाहिए थे। चाहे हम कॉन्टेस्ट करते हैं जब अपना सिक्योरिटी काउंसिल की टेम्परेरी मेंबरशिप के लिए, या हम दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पर जब अपनी नुमाइंदगी के लिए हम वहां कॉन्टेस्ट करते हैं, तो तुर्की हमेशा हमें वोट देता है और हम भी ऐसे ही करते हैं। तो ये तो बायलैटरल हो गया। मल्टीलैटरल फोरम पर भी ये तुर्की एक वाहिद मुल्क है, और ईरान उसके बाद, कि जो कश्मीर के लिए हमेशा बबांगे दरा बोलता है। सिर्फ तुर्की वाहिद मुल्क है जिसका के सदर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली में खड़ा होकर कश्मीर का नाम लेके और कश्मीर की हिमायत करते हुए वहाँ की जो दरिंदगी हो रही है कश्मीर में, वहाँ जो जुल्म तादी हो रही है, उसका जिक्र तुर्की का प्रेसिडेंट ही सिर्फ करता है और दुनिया का कोई और प्रेसिडेंट वहाँ ये जिक्र नहीं करता है। तो लिहाजा अगर उस लिहाज से देखा जाए तो हमारे वो मरासिम जो कि जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से मुहित है, लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले के जज्बात मैंने बताए कि इस खित्ते के लोग वो कितने याद आते हैं तुर्की को। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे बायलैटरल जो रिलेशंस हैं वो अपनी जगह पर, उसके अलावा जो मल्टीलैटरल फोरम पर हमें हिमायत मिलती है और हम भी करते हैं तुर्की की, वो इससे ज्यादा मजीद मुस्तहकम और मजबूत होंगे। एक चीज का मैं इशारा करता चलूं जो अभी तक किसी अखबार में और किसी चैनल पे नहीं आया है, कि ये लासाने एग्रीमेंट जो है 2023 में है, इन्हें किया तुर्की को रेवेन्यू भी ज्यादा आएगा, तुर्की के अख्तियारात समुद्री हदूद में बढ़ जाएंगे, और ये जो आफत आई है जिसमें बिलियंस का तुर्की का नुकसान हुआ है, वो अक़वाम मुत्तहिदा की ये जो कॉल $1 बिलियन की उन्होंने दी है, वो चले अच्छी बात है, लेकिन वो बिल्कुल जिसे कहा जाए आटे में नमक के बराबर है। नुकसान ज्यादा हुआ है तो तुर्की का वो नुकसान कुदरत की तरफ से देखें कि वो मुआहिदा जो है जिसके तहत तुर्की को सल्तनत उस्मानिया को जब खत्म किया गया, तो तुर्की से जो एग्रीमेंट किया था एलाइज फोर्सेज ने और यूरोपियन ने, उसमें कदगने लगाई गई थी कि आप कोई पैसा नहीं लेंगे, आप बॉस्फोरस से जो जहाज गुजरेंगे कोई रेवेन्यू नहीं लेंगे। आज मिस्र स्वेज कैनाल से तकरीबन 5.5 बिलियन सालाना रेवेन्यू लेता है, अब तुर्की भी 10 बिलियन के करीब लेगा। अब तुर्की भी अपने समुद्रों से तेल निकाल सकेगा, अब तुर्की भी अपनी समुद्रों की हदूद में, और उस पाबंदियां जब खत्म हो जाएंगी तो उसका ये अल्लाह ताला की तरफ से ये जो आफत आई है, इससे वो इजाला कर सकेंगे। बस फरवरी के आखिर तक का इंतजार है, उनका रेवेन्यू काफी बढ़ जाएगा तुर्की का, और जब तुर्की का रेवेन्यू बढ़ेगा तो पाकिस्तान को भी इसमें कुछ पाकिस्तान को भी फायदा हासिल होगा। बिल्कुल सर, रेवेन्यू बढ़ने की बात हो रही है तो थोड़ी सी मैं चाह रही हूँ कि हम आपने बड़ा ज़बरदस्त मुदल्लल तज्जिया दिया सारी सूरत हाल का कि क्या हालात हैं उस वक्त, किस तरह हम कोऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने कब कब हमारी मदद की है। ज़ाहिर है इट्स टू वे कि अब पाकिस्तान का हमेशा उन्होंने साथ दिया और पाकिस्तान ने भी अपने बहन भाइयों का हमेशा मुश्किल वक्त में साथ दिया है। अब थोड़ा सा हमें सेंसिटाइजेशन पे भी काम करने की ज़रूरत है। जब किसी मुल्क पे कुदरती आफत आती है, ज़ाहिर है बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, बहुत से ममालिक में भी चल रहे होते हैं और मुल्क के अंदर भी डेवलपमेंट का काम हो रहा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा होता है, तालीम पे, सेहत पे, वो सारे प्रोजेक्ट ज़ाहिर है रुक जाते हैं क्योंकि फोकस एक तरफ हो जाता है। तुर्की को इस नुकसान का इजाला करने में अंदाजन कितने साल लग सकते हैं? तुर्की क्योंकि उनके पास ज्यादा इक्विपमेंट है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट तुर्की के पास बहुत ज्यादा है। अगर आप मुवाजना करें बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इवन इंडिया से, तो उस लिहाज से देखा जाए तो अगर हमें उसमें 23 साल और 25 साल लगभग होने को आई है, तो मेरा अपना तखमीना और मेरा अपना अंदाजा है कि तुर्की जिस खित्ते में मौजूद है और तुर्की के पास जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इतनी ज्यादा बेहतर है
کہ وہ اگر بہت زیادہ بھی اگر اس پہ ٹائم لے گا تو 8 سال سے زیادہ ترکی کو نہیں لینا چاہیے. یہ بالکل ایک رخت تخمینہ ہے، کیونکہ ابھی ڈیمیج کی جو اسیسمنٹ ہے پوری وہ نہیں آئی ہے دنیا میں. اس میں یو این ایجنسیز بھی اپنا تخمینہ لگا رہی ہیں اور ترکی کی گورنمنٹ بھی لگا رہی ہے. لیکن ایسے ڈیزاسٹر کے بعد کیونکہ 400 سے زیادہ آفٹر شاک بھی آئے، یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اینٹولین فالٹ لائن پہ ترکی موجود ہے، جس کی وجہ سے آفٹر شاکس بڑے آئے ہیں. 400 سے زیادہ آفٹر شاک کا مطلب یہ ہوا کہ جو بلڈنگیں تھوڑی بہت بھی رہ گئی تھیں وہ اس شاک کی وجہ سے دوبارہ منہدم ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے اسے دوبارہ ریکنسٹرکشن کے لیے پوری اسیسمنٹ میں نے ایک تھم رول کے مطابق بات کی. اور ترکی کے کیپیبلٹیز کو دیکھتے ہوئے ترکی کے پاس جو اوزار ہیں اور جو اکوپمنٹ ارتھ موونگ اکوپمنٹ جس کو کہتے ہیں، اور جو ٹیکنالوجی ہے پری فیبریکیشن کی، تو جو امیڈیٹ ریلیف اور امیڈیٹ شیلٹر کا معاملہ ہے وہ ترکی جو ہے وہ سال کے اندر اندر اس کو کافی حد تک کور کر لینا چاہیے. کیونکہ 1.5 لاکھ لوگ ہیں جو کہ ڈائریکٹ اس سے وہ ہوئے ہیں، بے گھر ہوئے ہیں، اور 1.5 لاکھ کو بسانا ترکی کے لیے اتنا نہیں. اور جیسا کہ میں نے ذرائع جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طریقے سے آپ نے یہ سارا تجزیہ کیا، وزیر اعظم آلریڈی وہاں پر موجود ہیں، ہماری وہاں پر اور بھی لوگ موجود ہیں، این ڈی ایم اے کا بھی ذکر کیا گیا کہ قدرتی آفت سے نمٹنے والے ادارے ہمارے وہاں پر آن گراؤنڈ موجود ہیں، میڈیکل ٹیمز موجود ہیں. لیکن اور مزید ہم لوگ وقتاً فوقتاً انڈیویجول کیپیسٹی میں یہاں پر ریلیف جو فنڈ ہے وہ بھی قائم کر دیا گیا، عوام بھی اس میں شامل ہو رہی ہے، اس کار خیر کا حصہ بن رہی ہے. لیکن اور مزید پاکستان کی طرف سے ان کی کیا مدد کی جا سکتی ہے؟ جی، پاکستان کی طرف سے ریڈ کریسنٹ نے پہلے ہی چیک دے چکے ہیں. وہ ریڈ کریسنٹ کیونکہ دنیا کے اس نیٹ ورک کا حصہ ہے جو کہ ریڈ کراس، اور پھر اس کے علاوہ اس کی ایک شیڈو اس کی اسٹرینتھ ہے اقوام متحدہ کی طرف سے. وہ ذیلی ڈپارٹمنٹس میں کی ایک شاخ کے طور پر سمجھا جاتا ہے ریڈ کریسنٹ. اور اس سے ایسوسیٹڈ ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ اس سے ایسوسیٹڈ ہے. تو یہ انٹرنیشنل جو ان کے رولز پروسیجر ہے اس میں آ جاتا ہے. تو ریڈ کریسنٹ بھی تیاری کر رہی ہے وہاں جانے کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ چند دنوں میں ان کی پارٹیاں بھی جانا شروع ہو جائیں گی. انہوں نے 50,000 کا ایک چیک دیا ہے اور باقی بھی چیک انہوں نے دیے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا ہماری، اور باقی ایدی فاؤنڈیشن ہے، کوئی 6 کے قریب اور ہماری جو فلاحی ادارے اور جو ہماری فلنتھروپک آرگنائزیشنز ہیں وہ جا چکی ہیں، اور باقی تیاری اس کے لیے کرنا یہ چاہیے کہ پاکستان کی جس طرح کہ ابھی این ڈی ایم اے کے چیئرمین گئے ہیں، اب ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ واپسی میں آنے کے بعد ون ونڈو سسٹم پر فیسیلیٹیٹ کریں وہاں کی ہماری ایمبیسی ترکی کی، ان کے فارن آفس کے ساتھ مل کے، کہ جیسے جیسے ہمارے این جی اوز اپنی تیاری کرتے جاتے ہیں ان کو ڈسپیچ کرنے میں، ان کو ڈپلائی کرنے میں کوئی پروسیجرل جو معاملات ہیں اس میں ڈیلے، کیونکہ ہر آنے والا دن جو ڈیلے ہے وہاں سردی اتنی سخت ہے کہ جو لوگ تو دبے ہوئے ہیں اب ان سے تو امید ہٹائی جا سکتی ہے، کیونکہ 72 گھنٹے کہتے ہیں گولڈن پیریڈ ہوتا ہے. اس کے بعد جو بچ جائے وہ قدرت کا ایک وہ نظام ہوتا ہے اور ایک معجزہ ہوتا ہے، ورنہ بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. 7 دن کے بعد بھی لوگ ویسے تو زندہ نکل آئے ہیں لیکن امید بڑی کم ہو جاتی ہے اس کی. تو لہٰذا اب جہاں جو ان کی فوتگیاں ہوں گی یا لوگ جان کی بازی ہارنا شروع ہوں گے، یہ وہ زخمی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ایک تو اسٹریس، اسٹرین اور زخم جو ان کو آئے ہوئے ہیں اور جو اسپتالوں میں ہیں اور اسپتالوں سے مرم پٹی کلا کے باہر گئے ہیں. اب ضرورت یہ ہے کہ ان کو ٹھنڈ سے نہ مرنے دیا جائے، اور اس کے لیے انہیں امداد کی ضرورت ہے. اور یہاں سے ہمارے جو فلنتھروپک آرگنائزیشنز ہیں ان کے پاس اپنی انوینٹری بھی ہوتی ہے اور وہ اپنی انوینٹری کریٹ کر سکتے ہیں باقی ممالک سے. اس وقت پوری دنیا میں ٹینٹ کے لیے یعنی خیموں کے لیے کال دی گئی ہے، اور پاکستان کے جو ہمارے فلنتھروپک ادارے ہیں گورنمنٹ تو کر ہی رہی ہے، این ڈی ایم اے اپنی انوینٹری سے بھیج رہی ہے اور بھیجا ہے، مزید بھیجے گی. تو ہمارے لوگ جو ہمارے گاؤں دیہاتوں میں بھی ہیں، اگر ہم ایک آپ کے میڈیا کے تحت، آپ کی میڈیم کے تحت اور باقی ہم ایک اویئرنیس چلائیں تو لوگوں نے جن کے پاس ٹینٹ ویسے پڑے ہوئے ہیں اگر وہ ٹینٹ باہر نکال کے فی الحال ڈونیٹ کر دیں اور بعد میں اس کو دوبارہ خریدتے رہے تو اس وقت اس کی بڑی سخت. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری کچھ ایسی فیکٹریاں ہیں، گارمنٹ فیکٹریاں جو کہ
टेंट कन्वर्जन यानी कि जो कि टेंट का कपड़ा बनाने में काम दे सकती हैं, और उससे हम तुर्की के साथ करके उनसे राब्ता करके उनको हम मजीद उसकी प्रोडक्शन, पूरी दुनिया को चाहिए उसकी प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि बहुत सारी हमारी कॉटन कंपनी, बहुत सारी हमारी गारमेंट कंपनीज थी, जब कोविड आया और जब मास्क नहीं मिल रहा था तो उन्होंने कपड़े की सिलाई छोड़ के मास्क बनाना शुरू कर दिया, और मास्क की कमी, इस तरह कमी पूरी की गई। इसी तरह आपने बताया बाकी जो हमारी मेडिकल टीमें हैं, जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी चाहिए, गवर्नमेंट को, ड्रैप को, केसीओ को चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को चाहिए कि एक अवेयरनेस क्रिएट करके, एक पोर्टल क्रिएट करके उनको भी इस बात पर उनको ख्याल ही नहीं आया होगा, इस बात पर फैसिलिटेट किया जाए और माइल किया जाए कि वो टर्की में अपनी टीमें, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो अब टर्की में अपनी टीमें भेज सकते हैं। तो उस लिहाज से एक और बगैर किसी मसले के, बगैर किसी कबाहत के, एक और हमारी तरफ से न सिर्फ जेस्चर बल्कि ये जाएगी जिससे कि वो याद करो। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है वहाँ पे मौजूद लोगों की मदद करना। बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी डिटेल में आपने एक ओवरव्यू दिया कि ये दौरा कितना अहम है। फिर इस वक्त तुर्की में जो तबाही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है हम हर एंगल से इस एक बड़ी तबाही को देख रहे हैं। कुदरती आफत है, बहुत से लोग बेघर हुए, उनको घर देने हैं, फिर उनको रिहैब की तरफ लेके जाना है, उनके खाने पीने का ख्याल रखना, हर चीज़ तुर्की की हुकूमत तो कर रही है। पाकिस्तान भरपूर साथ दे रहा है, आलमी इदारे शायद आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बड़ी तबाही से निपटने में कई साल लग सकते हैं। इसके बाद लोगों को दोबारा घरों में आबाद करने। फिर एक और बड़ा अहम मसला नजम, वो ये है कि छोटे मासूम बच्चे जिनकी वीडियोस हमारे सामने आती हैं, दिल दहल जाता है देख के उन मासूम बच्चों को कि पता नहीं उनका कोई प्यारा, उनका कोई रिश्तेदार इस तबाही में जिंदा बचा या नहीं। एग्जैक्टली, वो बच्चे बेघर हो गए, बेआसरा हो गए, और जाहिर है स्टेट उनकी हिफाजत करेगी, उनको पालेगी, उनकी तालीम, सेहत, सब चीज़ों का ख्याल रखेगी, लेकिन जो नुकसान हुआ, जो उनके प्यारे चले गए, उसका अजाला किसी सूरत नहीं किया जा सकता। और जब भी आप पे मुश्किल आती है, अल्लाह पाक आप सबको महफूज रखे, लेकिन उस मुश्किल को अकेले झेलना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसमें आपको कोई आपके साथ बाजू बन जाए, आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ आपके पीछे थपकी देने वाला हो जाए कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। वो कहते हैं ना कि एक बाप का एक भाई का क्या आसरा होता है, वो यही आसरा होता है कि वो आपके साथ मौजूद है। और इसी तरीके से पाकिस्तान पूरा का पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त तुर्की भाइयों के साथ, बहनों के साथ वहाँ पर मौजूद है। हमारी टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं। वक्तन फ़वक्तन वज़ीर आज़म यहाँ से खैरियत दरियाफ्त करते रहे हैं और कल से खुद ऑन ग्राउंड भी मौजूद हैं। ये 2 रोज़ा दौरा है, लेकिन इसके बाद भी ये सिलसिला यहाँ से जारी और सारी रहेगा। और ये इमदाद का सिलसिला भी इसी तरीके से, दुआओं का सिलसिला भी इसी तरीके से, और हमारी भी दुआ है कि अल्लाह पाक उन सबको महफूज रखे। अब अपने मुल्क की तरफ हम लोग आ जाएँ, पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हम लोग दुख दर्द में एक दूसरे का साथ देते हैं, वैसे ही खुशी में भी एक दूसरे के साथ खुशियां भी बांटते हैं। और एक खुशी जो हर साल पाकिस्तान में एक फेस्टिवल बनकर सामने आती है, और वो होती है पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका 8वां सीजन चल रहा है। कल मुल्तान के अंदर मैच हुआ जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है कराची किंग्स को, और कराची किंग्स ने इस इवेंट में ये दूसरा मैच जो है वो लूज कर दिया है। जबरदस्त। ये तो देखिए, कोई मैच लूज करे लेकिन कोई जीत भी तो रहा है। इसका ज्यादा जो दूसरा पहलू है वो ये इस्लामाबाद जीत रहा है। और हम तो वैसे इस्लामाबाद के सपोर्टर इसलिए हैं कि इस्लामाबाद में रहते हैं जनाब, तो इस्लामाबाद को सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको सपोर्ट करेंगे। 8वां सीजन है ये। और हम मुल्तान सुल्तान्स की बात करें PSL में, तो मुल्तान सुल्तान्स की अगर बात करें तो तकरीबन इससे पहले जो इन्होंने मैचेस खेले हैं पेशावर ज़ल्मी के साथ, वो 11 थे। 8 मैचेस में मुल्तान जीता, जबकि 3 में पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबियां हासिल की। तो ये जो रेशो है ये कुछ डिफरेंट हमें दिखाई दे रहा है। आज फिर मैच होने वाले, लेट्स सी कि आज क्या होता है आज के मैच में। लेकिन जितने भी मैचेस हैं हमारे लिए इसलिए भी अहम है कि जनाब हमारा इंटरेस्ट तो मैच में होता ही है। हम चाहते हैं कि रोज़ 2 टीम्स खेलें, हमारे किसी एक की टीम जीतेगी, किसी एक की टीम हारे। हो सकता है आज नजम की टीम नहीं, मेरी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड ही है, और अल्हम्दुलिल्लाह कल वो जीत गया। आज के मैच की सिर्फ ये आपको बताते चलेंगे, पेशावर ज़ल्मी का और मुल्तान सुल्तान का मैच है मुल्तान के ग्राउंड में, तो जरूर देखें और एंजॉय करें। बिल्कुल। बाकी अब बात कर ली जाए हमारे खूबसूरत पाकिस्तान की। तो खूबसूरत पाकिस्तान के अंदर एक जगह जिसको मंगला डैम या मंगला का इलाका कहा जाता है, और वो तारीख से भी बड़ी जुड़ी हुई है। और तारीख से उसकी जुड़त इस तरह है
کہ وہاں پر بادشاہوں کے دور میں بڑی کلیدی حیثیت اور پھر ڈیفینسو طور پر بڑی اہم ہوتا تھا قلعہ رام کوٹ. بالکل, جب ہم بادشاہوں کا ذکر کرتے ہیں تو ویسے ہی بڑے بڑے قلعے ہمارے ذہن میں آتے ہیں. ہاں, جیسے ہم قلعہ روہتاس کا ذکر کرتے ہیں, اسی طرح قلعہ رام کوٹ بھی ہے. تو یہ تاریخی قلعہ جو ہے یہ صرف ہم نہیں دیکھتے بلکہ بڑی دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے پاکستان آتے ہیں. بھئی جگہ ہی ایسی ہے, خوبصورت طرز تعمیر, اور پھر اس کے سراؤنڈنگز کو ہم دیکھیں, بڑی بڑی دیواریں. قلعے اسی طرح ہوا کرتے تھے, لیکن جن لوگوں نے نہیں دیکھا کہ قلعہ کیسا ہوتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں جہلم سے. بالکل, نعیم بھٹی کی رپورٹ ہے ہمارے پاس. قلعہ رام کوٹ جہلم اور پونچھ دریاؤں کے سنگم پر ایک اونچی پہاڑی پر قائم ہے جو 3 اطراف سے دریاؤں میں گرا ہوا ہے. منفرد طرز تعمیر کی بنا پر قلعہ رام کوٹ کشمیر میں تعمیر کیے گئے باقی قلعوں سے کافی مختلف ہے. منگلہ اور مظفر آباد قلعوں سے ملتے جلتے طرز تعمیر والا یہ قلعہ شاید اسی دور میں تعمیر کیا گیا تھا. منگلہ واٹر سپورٹ کلب سے کشتی میں بیٹھ کر 10 منٹ کی مسافت طے کرنے کے بعد قلعے تک پہنچا جا سکتا ہے, جہاں 440 سیڑھیاں رام کوٹ قلعے کے مرکزی دروازے تک لے جاتی ہیں. مرکزی راستہ جسے بہترین حکمت عملی کے تحت ہر زاویہ پر فائرنگ کے لیے چوکیوں کے ساتھ بنایا گیا ہے. قلعے میں ایک توپ بھی رکھی ہے, جبکہ سین میں ایک چھوٹا سا تالاب ماضی کی یاد دلاتا ہے. یہ قلعہ 19ویں صدی میں کشمیر کے ڈوگر مہاراجہ کے زیر تسلط تھا. یہ قلعہ ایک قدیم ہندو شیو مندر پر تعمیر کیا گیا تھا, لیکن اس کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے اس بات میں شک کرنا مشکل ہے کہ یہ 16ویں صدی کی تعمیر ہے. خستہ حالی کے باعث اس قلعے کے وقت کی گرد میں گم ہونے کا خدشہ تھا, لیکن متعلقہ داروں نے وقتاً فوقتاً اس کی تعمیر و مرمت کا کام جاری رکھا, جس کی وجہ سے یہ خاصی درست حالت میں ہے. بہت ہی خوبصورت یہ قلعہ تھا جو آپ لوگ دیکھ رہے تھے جہلم سے. نعیم بھٹی کے اس رپورٹ میں ضرور جائیں, وزٹ کریں دوستوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ. بالکل وزٹ کریں, لیکن سب سے پہلے جب آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہوگا نا جانے سے پہلے, موسم کیسے آئے یا نہ آئے, تو ظاہر آپ واٹس ایپ کے ذریعے آپ پوچھیں گے, کیونکہ آج کل نارمل ہماری کنورسیشن جو ہے وہ واٹس ایپ پہ ہوتی ہے, ڈائریکٹلی بالکل نہیں ہوتی. تو جناب نئے فیچرز آ رہے ہیں واٹس ایپ میں. اب ہوگا کیا نئے فیچر میں, یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کال شیڈیول کر سکتے ہیں, اور آپ کے جو آڈیو میسیجز ہیں اس کو آپ ٹیکسٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. یہ 2-2.5 منٹ کا آپ کو آ جاتا ہے نا وائس نوٹ, اور آپ اس کو فاسٹ فارورڈ پہ لگا کے سن رہے ہوتے ہیں, فاسٹ پہ سمجھ نہیں آتی, سلو پہ ٹائم بڑا لگتا ہے, تو بہتر ہے کہ آپ اس کو ٹائپنگ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. بالکل, آپ کا جو آڈیو میسیج ہے وہ لکھی ہوئی فارم میں آ جائے گا, پڑھنا زیادہ ایزی ہو جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے جس طریقے سے یہ فیچر آیا نا کہ وائس نوٹ کو آپ ٹرنز انٹو میسیجز, یہ آپ دیکھ کے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ اچھی انوویشن. اس کے ساتھ ساتھ ریزولوشن کا بہت پرابلم ہوتا تھا, تو اب ریزولوشن کا پرابلم بھی ختم ہو جائے گا فائنلی جب واٹس ایپ اپنے نئے فیچرز کو مزید اضافے کی طرف لے کر جا رہا ہے. ٹیکنالوجی ہے بڑھتی جا رہی ہے اور عوام فائدہ مند جو ہے نا وہ ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اسی طریقے سے ٹیکنالوجی میں کام بھی ہوتے چلے جانا چاہیے. لیکن تاریخ کا جب ہم نے پہلے ذکر کیا, آج تاریخ مجھے بار بار یاد آ رہی ہے, اور تاریخ سے ہی جڑت پاکستان کی بہت پرانی ہے, اور جہاں پر ہم لوگ ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ریلیجیس ہسٹری بھی یہاں پر بہت ساری موجود ہے. اسی کے اندر گندھارا کے بہت سارے یہاں پر مقامات ہیں. اسٹوپا کی ہم لوگ بات کریں یا سندھ والی طرف چلے جائیں, آپ تخت بائی چلے جائیں مردان, اسی طریقے سے ہمارے پاس گندھارا کے بہت سارے وہ عجائب گھروں کے اندر بھی مورتیاں اور اس قسم کی چیزیں موجود ہیں. جو 100 سے زائد فن پارے ہم لوگوں نے چین کو دیے ہیں لون پہ. واو, اور اس کے چین بعد برادر واپس ملک لے ہے. لیں گے. جی جی, یہ وہاں پر ایگزیبیشن کے لیے گئے ہوئے ہیں, اور 173 ٹوٹل یہ پیسز کی تعداد ہے. اور چین کے ساتھ کیونکہ وہ گندھارا وہاں پر ٹیکنیک ہے, گندھارا لوگ وہاں پر موجود ہیں, ان کے ماننے والے ہیں, اسی طریقے سے پاکستان نے ان کو یہ دیا ہے کہ آپ لوگ ایگزیبیشن کریں اور پھر اس کے بعد ہماری چیز ہمیں واپس لوٹا دیں. اس کے بعد ہم بھی ایگزیبیشن کر سکتے ہیں, ویسے ڈبل ریونیو آئے گا نا, یہ تو زیادہ فائدے والی اچھی بات ہے. اچھا, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ذرا فائدے کی بات کر رہے ہیں, تو ایک اور فائدے کا ذکر میں بھی کر لوں. میرے پاس ایک اچھی نیوز ہے کہ جناب لاہور میں عوام کو کم قیمت پہ ادویات کی فراہمی کے لیے اب انیشیٹو لیا جا رہا ہے, اور خصوصی ڈسکاؤنٹ سٹورز کا افتتاح کر دیا گیا ہے جہاں پہ میڈیسنز آپ کو کم قیمت پہ ملیں گی. اب یہ کون سی میڈیسنز ہوں گی, ان کی پرائسز کتنی کم ہوگی, تو ایک ڈیٹیل رپورٹ دیکھ لیتے ہیں. بالکل جی, نوید حیات کی رپورٹ دیکھیے آپ لوگ. خدمت انسانیت میں پاکستانی دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہیں. وطن عزیز میں رہنے والے اہل ثروت لوگ مستحق افراد کی امداد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. لاہور میں نہایت سستے داموں ادویات فراہم کرنے کا سٹور
डिस्काउंट फार्मा भी एक ऐसी ही मिसाल है। इंटरलूप और सलमान सूफी फाउंडेशन के ताउन से शुरू होने वाले इस मंसूबे से आवाम को सस्ती और मेयारी अद्वियात मार्केट से कम कीमत में मिलेंगी। हमारे अपने ये डिस्काउंटेड रेट है और ये मार्केट से बहुत कम कीमत में यहाँ पे हर किस्म की अद्वियात यहाँ पे आपको मिलेंगी। इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज की भी हैं, लोकल कंपनीज की भी हैं। डिस्काउंट फार्मा का पहला मंसूबा लाहौर से शुरू किया गया है और इसका दायराकार मरहलावार दूसरे शहरों में भी फैलाया जाएगा। ये एक डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड की जा रही हैं और मेडिसिन तो इतना कितनी इम्पॉर्टेंट फील्ड है कि जिसको आप कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि गरीब तबका जो है वो इसी सिलसिले में बहुत परेशान है। ये बड़ा एक अच्छा कदम है कि जो मेडिसिन है वो हर एक तबके को विदाउट जो है किसी भी डिफरेंस के उनको मिले। देखा जाए तो दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले ऐसे इंसान हमारे मुआशरे का झूमर हैं और इनके इक़दाम काबिल तारीफ और काबिल तकलीद भी हैं। जी, और ये थी आप लोगों की नवीद हयात की रिपोर्ट जो आप लोग देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं जरा अमेरिका का और किस्मत वाले लोगों का। और किस्मत ऐसी मेहरबान होती है कि आपने कभी लॉटरी खरीदी है सलमा? मैंने कभी खरीदी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता लगेगी नहीं। ये देखें, क्या पता उस शख्स को यकीन हो या उस शख्स को भी यकीन ना हो कि मेरी लगेगी लॉटरी या नहीं लगेगी, लेकिन $2 की लॉटरी उन्होंने ली और जो $2 अरब की लॉटरी में टर्न हो गया। आई रियली वांट कि मैं 200 का प्राइस बॉन्ड लूं और कोई 2-1 करोड़ का इनाम तो निकल ही आए, मतलब जिंदगी अच्छी हो जाएगी। और इस तरह के 2-3 अगर मेरे इनाम लग गए तो फिर मेरी जिंदगी ऐसी मतलब पुरसकून हो जाएगी ना कि रश्क आएगा आपको मुझे देख के। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए। कैलिफोर्निया के ये शख्सियत हैं, एडन कास्ट्रो इनका नाम है, और कहा गया है कि इन्होंने $2 की ये ली थी जो कि अब $2 अरब की लॉटरी निकली है। और नवंबर 2022 में ये लॉटरी का टिकट खरीदा गया था और ये लॉटरी अमेरिका की 45 और रियासतों में भी चलती है। चलें, जबरदस्त हो गया। अब मैं जरा अमेरिका से आपको सऊदी अरब लेके चलती हूँ, वहाँ पे क्या हो रहा है आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, सैर करा रही हूँ ना मैं आपको। कभी चीन, कभी तुर्की। हाँ, तो अब जनाब सऊदी अरब हम पहुंचे, वहाँ पे ये हुआ है कि पहली खातून खलाबाज जो हैं उनको भेजा जा रहा है खलाई स्टेशन पे। 10 रोज़ा मिशन पर भेजने का प्लान हुआ है और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि 2 खलाबाज हैं ये बेसिकली, क्योंकि अमला भी ज़ाहिर है साथ ही होगा, तो उसमें पहली खातून भी शामिल है। ये बड़ी एक ज़बरदस्त और डिफरेंट न्यूज़ है, क्योंकि सऊदी अरब के हवाले से हम देखते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी, वहाँ के कवानीन, सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। खातून का खला में जाना इटसेल्फ एक बड़ी अचीवमेंट है और फिर सऊदी अरब में ये हो रहा है। लेट्स सी कि ये जो 10 रोज़ का मिशन है इसमें फिर क्या डेवलपमेंट्स हमारे सामने आती हैं। जो भी खबरें आसमान से ज़मीन पे आएंगी हम ज़रूर शेयर करेंगे। डेफिनेटली जी, और ये खबरों का सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। हमें ये बहुत अच्छा लगता रहता है कि हमारे बरादर मुल्क भी तरक्की करते रहें और मुस्लिम कंट्रीज जब तरक्की करते रहें तो और ज़्यादा खुशी होती है। जिस तरीके से ये खलाबाजी के हवाले से हम लोगों ने आपसे खबर शेयर की, इसी तरीके से हमारे और भी बरादर ममालिक हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं और तरक्की करते चले जा रहे हैं। और इस तरक्की के लिए एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, वो होती है पुरअमन माहौल। पुरअमन माशरा बड़ा ज़रूरी होता है। साइंस, टेक्नोलॉजी, किसी भी एरिया में आप तरक्की की बात करें, किसी फील्ड में, किसी डोमेन में, अमन से जुड़ी होती है हर तरक्की, हर डेवलपमेंट, हर वो रास्ता जो तरक्की की तरफ जाता है। और अमन कैसे पैदा होता है माशरे में? जब शिद्दत पसंदी के जज्बात ख़त्म होते हैं। उन शिद्दत पसंदी के जज्बात को कम करना, उसके पीछे कई कौमों की लंबी तारीख होती है, मेहनत होती है, एफर्ट्स होती हैं, उसमें तालीमी इदारों का किरदार बड़ा अहम होता है। तो हमारे तालीमी इदारे इस शिद्दत पसंदी को कम करने के लिए, इंतहा पसंदी को कम करने के लिए किस तरह से अपना करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं, फिर किस तरह से टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है और फिर किस तरह से स्टूडेंट्स उन तमाम चीज़ों को जो उनको पढ़ाई और सिखाई जाती है उनको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ज़िंदगी में। आज हम इस पर बात करेंगे। बिल्कुल जी, आज हम इस पर बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और इस्लामोफोबिया पर इनका बहुत ज़्यादा काम है। इंटरनेशनली, नेशनली आप लोगों को आर्टिकल्स और ये सब कुछ भी देखने को मिलते होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर जफर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, आपका खुद इस टॉपिक के ऊपर बड़ा नॉलेज है और ये कितना अहम वक्त है कि हम इस टाइम पे यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस के अंदर सेमिनार्स करवाएं, टीवी चैनल पे डिबेट करें और इसको ज़रा हाईलाइट करें ताकि इस मसले की नौयत पता लगे हमें। एक तो आपका बहुत माशाल्लाह लाइट प्रोग्राम था और फॉर क्वाइट सम टाइम आई वाज हियर टू लिसन टू यू। ये एक बहुत बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। थैंक यू सर। अल्लाह करे कि आपका प्रोग्राम इस तरह से जारी हो सारी रहे, आमीन। क्योंकि ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एफर्ट है कि इस किस्म के प्रोग्राम्स में हम लोगों को अपने जो यूथ है उसको एक्सपोज करें ताकि वो एनलाइटेंड भी हों और प्लस उनके अंदर जो फीलिंग्स ऑफ डिप्राइवेशन है, फ्रस्ट्रेशंस हैं और एक्सट्रीमिज़म की जो फीलिंग्स हैं वो कम हो।
बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इस पे आप लोग मुबारकबाद बहुत करना शुक्रिया। थैंक यू चाहिए। सो मच सर। दूसरी बात, आपने चूँकि बहुत ये हैवी टॉपिक अमंग वेरी लाइट टॉपिक्स आपने लिए है, तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि लाइट फैशन में आपके सामने डिस्कस करूँ। सर, इस वक्त सबसे पहले तो देखें ना, डिस्कस करने की इस चीज़ को ज़रूरत है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त मुआशरे में और ख़ास तौर पर तलबा के अंदर, यूथ के अंदर ये फ्रस्ट्रेशंस क्यों हैं और उन फ्रस्ट्रेशंस की रीजंस क्या हैं? क्या उनको किसी विजन की कमी की वजह से ये सारा कुछ आ रहा है? क्या कुछ ऐसी फोर्सेस, नेगेटिव फोर्सेस सिस्टम के अंदर काम कर रही हैं जो उनको अपनी तरफ लेके जाती हैं और हमें उनके रोल को सिस्टम के अंदर मिनिमाइज करने की ज़रूरत है? या फिर कोई, मैं अक्सर औकात ये कहता हूँ कि वी हैव नेवर बीन इनहेरेंटली एक्सट्रीमिस्ट, ऐसा कभी भी नहीं रहा था। अब यहाँ पे एक ख़ास टाइम पीरियड हमारी सोसाइटी में, हमारी हिस्ट्री में एक ऐसा आया है जहाँ पे पाकिस्तान मुख्तलिफ़ किस्म की बॉर्डरिंग, जिसे आप कह सकते हैं, जो हमारे एरियाज़ हैं, वहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन में पाकिस्तान एंगेज हुआ। सही बात है। अब उसमें क्या हुआ कि हमने अपनी यूथ को, अपने नौजवानों को ख़ास तौर पर मेहनत करके उस वार के अंदर अनफॉर्चुनेटली लेके गए और एक ख़ास किस्म की, जिसे आप कह सकते हैं ना, एक मेंटालिटी डेवलप की गई। अब उस मेंटालिटी के जब वार ख़त्म होती है तो उसके असरात आज भी हमारे पास मौजूद हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, ये बिल्कुल उसी तरह का ही प्रॉब्लम है कि जब कोई वार हो जाती है और फिर उसके बाद उसके असरात बड़ी देर तक चुके रहते हैं और उसके लिए जब तक कोशिश ना की जाए तो असरात पे बड़े परपेचुएट कर। तो क्या अभी तक हम ट्रॉमा में हैं? मैं ये समझता हूँ कि अभी तक हमने जो एक ख़ास किस्म की एफर्ट्स की थी इस वॉर में जाने के लिए, अपनी यूथ को ले जाने के लिए, उन एफर्ट्स के बाद हमने अबेंडन कर दिया, उसको रिवर्स गियर में नहीं लेके आए। प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली ये है कि आप देखें कि 80s का पीरियड था हमारे मुल्क के अंदर, उसमें हमारे करिकुलम के अंदर भी चेंजेस आए, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, हमारे स्कूल्स के अंदर भी एक ख़ास किस्म की, जिसे आप कह सकते हैं, माहौल बनाया गया और उस माहौल में फिर हमने उन नौजवानों को इन्वॉल्व किया। अच्छा, जब ये वार ख़त्म होती है तो फिर हम इसको ऐसे अबंडन छोड़ देते हैं। नहीं, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमें पीछे ले जाने की ज़रूरत है। ये रिवर्स इंजीनियरिंग अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई। सर, इस रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस क्या होना चाहिए आइडियली? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस रिवर्स इंजीनियरिंग के प्रोसेस में हमें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हुए हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो एक्चुअली हमने, जिसे आप कहते हैं ना, सीव किए थे, बोए थे, अब इनको हमने दोबारा से निकालना है वहाँ से। किस किस्म की एक्सट्रीमिज्म हमने क्रिएट की थी? क्या वो रिलीजियस नेचर की थी? क्या वो पॉलिटिकल नेचर की थी? क्या वो सोशल नेचर की थी? क्या वो लिंग्विस्टिक नेचर की थी? इस वक्त अगर आप देखें तो ये सारी फॉल्ट लाइन्स हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। हमें एक तो ये कि हर एक को प्रॉपरली थ्रेड करके इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कौन सी बीमारी किस हद तक मौजूद है और उसकी प्रॉपर जो है ना वो काजेस को भी आइडेंटिफाई करना। हमने अनफॉर्चुनेटली ना एक बड़े कैप्रिशियस, जिसमें आप कहते हैं कि बड़े अनऑर्गेनाइज्ड फैशन के अंदर हम इस पे कोई बात करना शुरू कर देते हैं। आज हमारा नौजवान क्यों फ्रस्ट्रेटेड है? ठीक है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एक रीज़न ज़रूर है, लेकिन क्या हमने उनको इस रिलीजियस फंडामेंटलिज्म से निकालने के लिए कोई मॉडर्नाइज किस्म की नेचर की चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराया है? क्योंकि आपके यहाँ जो हमने चीज़ें खास वक्त में डेवलप की थी, अब उसको रिवर्स करने के लिए आपको किसी और लाइन पर इसको डालना पड़ेगा, कोई री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। एक तो हमने ये नहीं की। फिर दूसरी बात है कि जो पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म आई है, इसकी हमारे पास क्या को हमने अब इनको लाइट करने की कोशिश की है, तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम लेके गए हैं। क्या हमने नौजवानों के अंदर जो एक पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन नजर आई है, वो हमने उसके लिए कुछ कोशिश की है? मैं समझता हूँ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, थिंक टैंक्स हो गए, स्टेट उसके इदारे हो गए, इस लेवल पे मैं समझता हूँ कि अभी तक काम नहीं हुआ। ये नहीं हुआ, लेकिन हमने कैंपेन्स पे जरूर काम किया। सर, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता, आप बेहतर तौर पे एड्रेस कर सकते हैं। साने APS के बाद एक नगमा आया, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन तो वो है जो हमारे साथ रहता भी है, जो कलमा भी पढ़ता है, पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ता है, लेकिन वहीं खड़े खड़े पहली सफ में वो धमाके भी करता है, वो मासूम लोगों की जानें भी ले लेता है। हमें पढ़ाना किसको, हम एड्रेस किसको कर रहे हैं? देखिए, जब हम ये बात कहते हैं ना कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, तो एक्चुअली हमारे यहाँ दुश्मन जो है ना वो सिस्टम के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। हम इंडिविजुअल्स नहीं कह सकते कि एक बंदा जो वहाँ पे खड़ा हुआ है, अब वो बंदा किसी माहौल के तहत इन्फ्लुएंस हुआ है, वो इंडोक्ट्रिनेट हुआ है, उसके अंदर वो फीलिंग्स ऑफ, जिसे आप कह सकते हैं, हेट्रेड क्रिएट की गई हैं। वो क्या है, वो किसने क्रिएट की हैं, वो कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर ये चीज़ें क्रिएट हो रही हैं? क्या हमने अब तक उस हवाले से कोई काम किया है? ये मैं समझता हूँ कि बड़े सीरियस इशू है। अब मिसाल के तौर पर आज देख लें, आज हमारा यूथ इस चीज़ से बिल्कुल नाबल्द है कि मैं बीइंग अ पाकिस्तानी कहाँ जाऊँ,
میرا ویژن کیا ہے. ہمیں یہ ویژن کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان از ناٹ مینٹ فار اینی کائنڈ آف ایکسٹریمزم. پاکستان تو ایک بڑی انلائٹنڈ موڈ میں, جس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ڈسکس کر رہے تھے, ہم تو ایک بڑی ویژن کے تحت آگے بڑھیں. آج ہمارا سب سے بڑا میم جو پرابلم بن رہا ہے نا, ہمارا نوجوان ڈائریکشن لیسنس کا شکار ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے ایک لفظ, ایک بیماری اگر سائیکولوجیکلی میں کہوں, نیبولوسٹی, کہ آپ ایک ایسی جسے آپ کہتے ہیں بہرار روی کا شکار ہے کہ جہاں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ جا تو رہے ہیں لیکن کہاں جانا ہے, آپ نے کس ڈائریکشن میں موو کرنا ہے, آپ کا پوٹینشیل کس جگہ پہ ہم نے چینلائز کرنا ہے. ہم اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی کنسرٹڈ نیشنل لیول پہ ہم نے ایسے ایپیسوڈک نہیں چیزیں کرنی کہ کوئی کس طرح سے ایکشن کر رہا ہے, کوئی کس طرح نہیں. نیشنل لیول پہ جس طریقے سے ہم نے ایک خاص طریقے سے مائنڈ سیٹ کو تیار کیا تھا, اب ہم نے کسی اور ڈائریکشن کے اندر اس کو تیار کرنا ہے, اور اس کے لیے ہمارے پاس پراپر پالیسیز ہونی چاہیے, اور ساری ایفرٹس جسے آپ کہہ سکتے ہیں کولیبوریٹ کرتی ہوئی ہوں اور آرگنائز فیشن کے اندر ہوں, اور اس کو ہم نے تھوڑا سا لمبے ٹائم لائن پہ لے کے. سر آپ کے نزدیک پھر بہتر کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے؟ کاؤنٹر نیریٹو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بہتر یہ ہے کہ ہماری اس قوم کو, یوتھ کو کوئی ویژن دیں. ہو یو آر, واٹ از مینٹ ٹو بی اے پاکستانی. آپ پاکستانی کے طور پر کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو لنگوسٹکس, ریجنلزم, پیروکیلزم, اس چیز میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. بینگ اے پاکستانی میری آئیڈینٹی کیا ہونا چاہیے, اس پہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. میرا ایجوکیشن سسٹم کیوں نہیں وہ فنکشنل ممبرز پیدا کر رہا؟ پڑھے لکھے لوگ ہو رہے ہیں, ہم ڈگریز لے رہے ہیں, لیکن کیا وہ ڈگریز ہمارے بیہیویئر کے اندر کوئی چینج لے کے آ رہی ہے؟ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اس طرح سے دیکھتا ہوں ایگزامپل, کہ میں اگر روڈ پہ جا رہا ہوں, سامنے سگنل ریڈ ہے اور اس کو بھی میں کراس کرتا ہوں, میرے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں, unless I have internalized that education in him. کیا اس کے لیے ہم نے کوئی ایفرٹ کی ہے؟ ہم ایک اسٹوڈنٹ کو, جسے آپ کہہ سکتے ہیں, اب یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں کیا ہوتا ہے, 3-4 گھنٹے کا پیریڈ ہے, 3-4 گھنٹے کا ٹائم ہے, ہم نے اس میں اپنی انرجیز کنزیوم کرنی ہے کہ ہم نے ان کے یہاں کوئی چیز ٹھوسنا ہے. کہاں ہے ہماری وہ سیوک سینس کریٹ کرنے کی ایفرٹس؟ کہاں ہے کہ جہاں ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کو یہ بتانا ہے کہ جھوٹ اگر بولنا خطرناک ہے تو کسی جھوٹے کو عزت دینا بھی اتنا ہی خطرناک ہے. اب یہ جو ایک کول اور فیل کے اندر تضاد ہے, یہ ہم نے جو ہمارے دماغ کے اندر ہے, یہ کیسے کیپ کرنا ہے؟ سر پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈیبیٹ کی طرف جاتے بھی نہیں ہیں, اور اگر ڈیبیٹ ہوتی بھی ہے تو دونوں فریقین میں سے ایک سر پھاڑنے پہ آ جاتا ہے. ٹالرنس بھی نہیں ہے, برداشت نہیں کرتے اختلاف رائے کو. اس کو بھی ایڈریس کریں گے. ہم ایک نیوز بریک کی طرف بڑھنا ہے, نیوز بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. صبح پاکستان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں, لیکن اگر مائکرو لیول پر چیزوں کو دیکھیں, ایک نیشنل براڈ اسپیکٹرم میں دیکھا جائے تو آپ نے بتایا کہ کاؤنٹر نیریٹو کیا ہونا چاہیے, لیکن مائکرو لیول پر اسکول, یونیورسٹی اور کالجز کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ڈیبیٹنگ سوسائٹیز بننی چاہیے, ٹالرنس پہ کام ہونا چاہیے, کریکولم چینج ہونا چاہیے. آپ کو اس وقت کیا سب سے زیادہ جو ہے موضوع چیز نظر آتی ہے؟ دیکھیں, اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کانفرنسز ہونی چاہیے, ہمارے کورسز کے اندر ایسے کنٹینٹس ہونے چاہیے جو ان کو صرف یہ نہ بتائیں کہ سچ, جھوٹ اور ٹالرنس, امپیتھی یہ کیا چیز ہے, وہ بلکہ ان کو کسی نہ کسی قسم کی ایگزامپلیفائی کرتے ہوئے بھی لے کے جائیں. آج ہمارا کورس کا کانٹینٹ کیا ہے کہ فلاں چیز بولنا گناہ ہے, فلاں چیز بولنا اچھا نہیں ہے, لیکن کیا ہم ان کو ایک ایگزامپلیفائی کرتے ہیں؟ اب یہاں پہ جو کانٹینٹ ہے نا, وہ صرف اور صرف اس فارم کے اندر نہ ہو بلکہ ایگزامپلیفائی بھی کریں. اب اس کے ساتھ جو دوسری سے جو امپورٹنٹ چیز اٹیچڈ ہے نا, وہ یہ کہ ہمارے پاس نیچے سے لے کر اوپر تک, یعنی اسکول لیول سے لے کر یونیورسٹیز لیول تک, ہمارے پاس ایسی انگیجمنٹس کے لیے ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہونی چاہیے. آج ہمارے یہاں اسکول لیول پہ, کالجز, یونیورسٹیز لیول پہ اسٹوڈنٹس کی کہیں سیوک انگیجمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بالکل. اب سیوک انگیجمنٹ میری کیا مراد ہے؟ کیا ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ جا کے کوئی سوشل ورک کر کے اور اس کو کل رپورٹ کرو؟ Never. اینڈ ڈو وی ہیو اینی کائنڈ آف میکنزم ان یونیورسٹیز؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے. آپ دنیا کے اندر آپ جائیں, وہاں پر کیا ہے کہ آپ کے اسکول لیول پہ آپ کو اس قسم کے سیوک انگیجمنٹس کے لیے اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں, rather they are mandatory part of your, you see, the overall curricula. ہم جس کو کریکولا کہتے ہیں نا, وہ انٹائر جسے آپ کہتے ہیں نا ری شیپنگ آف ونس پرسنالٹی ہے. ہم نے آج کیا کیا ہوا کہ ہم صرف لٹریسی امپارٹ کر رہے ہیں, کہ ہم نے صرف ان کو تعلیم دینا ہے, تھوڑا سا ان کو علم دینا ہے, اینڈ دیٹ از اوور. ہم نے ان کے بیہیویئرل پیٹرن کو چینج کرنے کے لیے انفارچونیٹلی کوئی ایفرٹس نہیں کر رہے. دنیا کے اندر کلاس 1 سے لے کر کلاس 5 تک بستہ نہیں ہوتا.
आज हमारा सबसे बड़ा बस्ता हमारा heavy बस्ता होता है। इतना भारी होता है बच्चे उठा नहीं ठीक है सकते, ना? उसके लिए अब बंदा साथ वो रखना ट्रेनिंग एलिमेंट्स, जब बस्ता भारी होगा ट्रेनिंग एलिमेंट खत्म हो जाएंगे। दुनिया के अंदर बच्चा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपना लंच बॉक्स लेके जाता है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे लंच भी उनको वहीं पर ही मिलता है। अब ये जो मैं समझता हूँ कि जो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जिसे आप कह सकते हैं पूरी रिवैम्पिंग करने के सिस्टम को हमें जरूरत है, जहां पे हम ये जो सिविक एंगेजमेंट्स है स्टूडेंट्स की, ताकि वो अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लेके आए जब वो किसी एक डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आता है, तो वो अनफॉर्चुनेटली बड़ा मिसिंग है और उस पर हमें काम करना और सर इसके साथ साथ हमें मीडिया के रोल पे भी बात करनी चाहिए। एक तो प्लेटफॉर्म ये है जहाँ पे हम इस प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं, क्योंकि पीटीवी रेटिंग की दौर से बाहर है, पीटीवी को रेटिंग नहीं चाहिए, पीटीवी हमेशा काम करता है मास्टर की अखलाकियात पे। लेकिन प्राइवेट मीडिया में हम देखते हैं कि हमेशा नेगेटिव एलिमेंट्स को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि रेटिंग उसी से आएगी, वरना प्रोग्राम ठंडा। अगर अच्छी बात हो रही है और अच्छी बात पे ही जवाब भी अच्छा आ रहा है तो फिर उसमें कोई उनके लिए इश्तियाल का पहलू नहीं होता जो लोगों को एंगेज कर सके। तो मीडिया क्या करे? बेटा आपने ये ऐसा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कि अगर मुझे इसके लिए 1 से 1.5 मिनट दे तो मैं बड़ा अच्छा प्रपोजल आपको दे सकता हूँ इसके लिए। पहली तो हमें जरा ये देखने की जरूरत है कि जो हमारे नौजवानों के अंदर जो यासियत फैली हुई है, जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी प्राइमरीली वजह इस किस्म के नेगेटिव चीज़ों के साथ एक्सपोजर है। मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए कि दुनिया की बहुत सारी रिसर्चेज इस चीज़ को कॉरिलेट कर चुकी हैं। अब जो आपने बात पूछी है ना, जरा मॉडल को समझें जिसको हमने ऐसे अनब्राइडल छोड़ दिया है लोगों को उनके दिमागों में। चंद एक चीजें समझने की जरूरत है। नंबर 1 ये कि मीडिया एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरी जाती हैसियत में कोई चीज़ है मैंने सिर्फ इसको इस्तेमाल करना अपनी मर्जी से। ये जब सोसाइटी के अंदर बड़े डीपली इंग्रेस कर जाता है तो फिर इसको सोशल इंस्टीट्यूशन का दर्जा देने की जरूरत है। सिर्फ बिजनेस एंटरप्राइज नहीं हो सकता। आपको अच्छी सी दुकान खोलना है, अपने को बिजनेस खोल लें, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सोल ओनरशिप में लेना ही है तो हमें एक तो पहले इस कॉन्सेप्ट को डिफीट करने की जरूरत है, जैसे दुनिया के अंदर भी है। दूसरी बात ये मॉडल समझे। मॉडल ये है आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, मीडिया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, ऑडियंस को ग्रैब करते हैं और फिर नंबर ऑफ ऑडियंस को वो सेल करता है एडवर्टाइजर्स को। ये मॉडल चल रहा है, हमें इसको ऑल्टर करने की जरूरत है, क्योंकि इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा लोग होंगे, उतने ज्यादा आपका तो क्या मॉडल है सर? अब यहाँ पे बेटा जो करने की जरूरत है ना, स्टेट लेवल पे मैं समझता हूँ पैमरा लेवल पे जो इंटरवेंशन की जरूरत है, हमें इस मॉडल को ऑल्टर करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ 15 आपके पास इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो मीडिया को ये सारी फंडिंग दे रही हैं। अगर हम ये करें कि बजाय इसके कि नंबर ऑफ पीपल दोज हु आर अटैच्ड विद यू, दैट शुड बी द ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट, उसकी बजाय आप ये देखें कि क्या कोई मीडिया जब कॉन्फ्लिक्ट इंडेक्स हम बना लें 0 to 10 तक, जो मीडिया ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करेगा हमने इन ऑर्गेनाइजेशंस को बाउंड करना है जो उनको पेमेंट करती है कि ऐसी सूरत हाल में आप उनको ऐड नहीं देंगे। अगर आप उनको ऐड देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि यू आर इन फैक्ट पार्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। अब आप क्रिएट करें, एक इंडेक्स डेवलप करें, विच इज वेरी इजी ऑनेस्टली, विच इज वेरी इजी कि आप एक कॉन्फ्लिक्ट इंडेक्स डेवलप करें कि इस वक्त राइट नाउ मीडिया में कॉन्फ्लिक्ट का लेवल क्या है। ये कॉन्फ्लिक्ट का ज्यादा लेवल होना रेट कम और डिस्करेजमेंट बन जाए उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब नीचे आप डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट की तरफ जो ज्यादा जाएगा उसका रेट ज्यादा होगा। फिर आप देखेंगे लोगों के मसाइल डिस्कस होंगे, फिर आप देखेंगे डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीजें आएंगी, फिर आप देखेंगे कि लोगों को बेहतर फॉर्म के अंदर जिसे आप कहते हैं एजुकेशन के एलिमेंट्स होंगे। एक तो मैं समझता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। दूसरा सर एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल इसका पैरेलल में जो हो सकता है, जो कि इस मॉडल जिसको हम टीआरपी कहते हैं, टारगेट रेटिंग पॉइंट, मैंने इसका एक नया कॉन्सेप्ट दिया, इसको मैंने आईआरपी कहा है, इंपैक्ट रेटिंग पॉइंट। व्हाट डज इंपैक्ट? देखिए ये थोड़ी देर के लिए आपको ऑडियंस को अट्रैक्ट करना शुड नॉट मीन दैट दिस इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर यू। आप ये देखें कि कोई एक बात जो मीडिया में कही गई है वो कितनी लोगों तक मुख्तलिफ मीडिया के थ्रू फिर पहुंचती है, आगे बढ़ती है और लोगों पे इंपैक्ट करती है। इंपैक्ट रेटिंग पॉइंट हम 1 घंटे से लेकर 24 घंटे के टाइम के साइकिल में हम बड़े आसानी से डेवलप कर सकते हैं, और जिसका इंपैक्ट ज्यादा हो उसका रेट ज्यादा हो। तो मैं समझता हूं कि ये 2 मॉडल, इसको हम मजीद डिस्कशन में ले आ सकते हैं। हमें इस पे काम करने की जरूरत है ताकि इस चीज को डिफीट कर सकें जो चल रहा है। और जो बात मैंने सबसे पहले कही थी वो ये कि प्लीज खुदा के लिए कि जब मीडिया एक खास साइज से इंक्रीज करे तो स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि पूरी अवाम को उसकी मर्जी पे नहीं छोड़ा जाए, उनको आप पब्लिक एंटरप्राइज बनाएं।
اس کے شیئرز آپ مارکیٹ میں فلوٹ کریں تاکہ ایک بندہ شام کو بیٹھ کے اپنے جو ملٹیپل میڈیا آرگنائزیشنز ہیں ان کو ڈکٹیٹ نہ کر رہا ہو کہ کسی پارٹی کے متعلق یہ بات کریں اور اس پارٹی کے متعلق آپ یہ بات کریں. جب میں وہاں پہ ہوں گا بائی بائنگ شیئر فرام دا مارکیٹ آئی وڈ ہیو سیو ان ایڈیٹوریل پالیسی. کہیں دنیا کے اندر آنے سے ایسا نہیں ہوتا جس وقت یہاں ہو رہا ہے. ایک بندے کے پاس نیوز پیپرز بھی ہیں, ملٹی لینگویجز کے نیوز پیپرز ہیں, ملٹیپل چینلز ہیں, 13 چینلز ایک بندہ اون کر رہا ہے. پھر کیا ڈیورسٹی ہوگی, کیا ہیٹروجینٹی ہوگی, کیا پازیٹیوٹی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ لیول پہ بڑی اسٹرانگ انٹرونشن کی ضرورت ہے کہ میڈیا جب ایک خاص حد سے اور ریچ سے بڑھے تو پھر اس کو پبلک انٹرپرائز کیا. کنونشنل میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا ایک بڑا پرابلم ہمارے لیے, کیونکہ وہ سارے ایلیمنٹس جن کو ہم کنونشنل میڈیا پہ بلاک کریں گے وہ سارے اپنا کانٹینٹ لے کے بیٹھ جائیں گے سوشل میڈیا پہ. ہر انڈیویجول ایک چینل بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور پھر کانٹینٹ کی بھرمار ہے جس میں نیگیٹیوٹی زیادہ ہے, پازیٹیوٹی کم ہے, اچھی چیزیں بہت کم ہے. تو ہمارا نوجوان کیا سیکھے گا؟ بیٹا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں یہاں پہ میڈیا آر کمرشلز, ایکچولی میڈیا آر کمرشلز. سوشل میڈیا پہ آپ کو اتنا پیسہ نہیں ملتا جو آپ یہاں پہ دے رہے ہو. سر یوٹیوبرز بڑے پیسے کماتے ہیں. کم پیسے کماتے ہیں لیکن وہ ایک انڈیویجول کی فارم کے اندر دیکھتے ہیں. جب ایک بہت بڑی آرگنائزیشن رن کر رہی ہوتی ہے تو سوشل میڈیا کی ارننگ اس سے کام نہیں چلتا. آپ کو تو ملینز اور بلینز اپنے ہاں ان کرنا پڑتے ہیں. ایک بات. پھر دوسری بات یہ کہ بیسیکلی آپ کا مین اسٹریم میڈیا ٹرینڈ تو سیٹ کرے گا نا. سر آئی گاٹ یور پوائنٹ, لیکن کئی ایسے چینل بھی اس وقت پرائیویٹ موجود ہیں جنہوں نے اپنا ایک علیحدہ سے سوشل میڈیا کی انٹیٹی کھڑی کی اور اس کے اوپر اپنا علیحدہ سے کانٹینٹ کر رہے ہیں جو پیمرا کی رولز اینڈ ریگولیشن کے اکارڈنگلی نہیں ہے. اور دوسری طرف ہم جب نوجوان نسل کو ٹھیک کرنے کی اور آنے والی جنریشن کی بات کرتے ہیں تو سر وہ شاید مین اسٹریم میڈیا اتنا فالو نہ کرے جتنا سوشل میڈیا فالو کرتی ہے. اور کیا اس سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ. آئی وش آئی ہیڈ مور ٹائم ٹو ڈسکس مینی آئیڈیاز آن دیٹ. تھوڑا سا میں ایک چھوٹے سے بات سے آپ کو یہ دیکھتے ہیں. دیکھیں اسٹیٹ ایک جس کو ہم لیویاتھان کہتے ہیں, بہت بڑا جن ہوتی ہے اسٹیٹ, اگر وہ اپنے رولز ریگولیشنز کو پراپر کر لے تو بہت ساری چیزوں کو کاؤنٹر کر سکتی ہے. مثال کے طور پر یورپ کے اندر جب سوشل میڈیا کانٹینٹس ایسے آئے جو یورپ کی بیسک ویلیوز کو چیلنج کر رہے تھے, میں 2 ایئرز بیک کی بات کر رہا ہوں, یہ یورپین کمیشن آپس میں بیٹھا, انہوں نے پن ڈاؤن کیا کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں چاہتے کہ سوشل میڈیا ہمارے سسٹم کے اندر پروموٹ کرے. فوری طور پر سلیکان ویلی گئے جہاں سے تمام سوشل میڈیا کیلیفورنیا جہاں سے آپریٹ کر رہا ہے, ان کے ساتھ ان اونر کے ساتھ بیٹھے کہ اگر یہ چیزیں آپ کے سوشل میڈیا کے تھرو ہماری سوسائٹی تک پہنچے گی ویل بلاک یو. کیا ہم ایسا کام نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی ہماری اسٹیٹ لیول کی انٹرونشن کی ضرورت ہے کہ ہم وہ چیزیں جاٹ ڈاؤن تو کریں کہیں پر, کون سی نیگیٹیوٹیز ہیں ان کو کیسے ہم بلاک کر سکتے ہیں, کیسے ہم انگیج کر سکتے ہیں. ہم ان کی جو گائیڈ لائن جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کے اندر ان ایلیمنٹس کو ڈال سکتے ہیں جو ہمارے سسٹم کے لیے ہیزرڈس ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ اس لیول پہ ہم کو بڑے لیول پہ اور بڑی تھنکنگ کر نہیں رہے جس کی وجہ سے ہم کوئی ایک چینج لے آ سکیں پالیسی لیول پہ. باقی جہاں تک یہ بات ہے سوشل میڈیا پہ اگر ایک آرگومنٹ آ رہا ہے تو ہمیں دوسری طرف سے پازیٹیو آرگومنٹ کو بھی تو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر پازیٹیوٹی کا صرف اور صرف آپ کہیں کہ پی ٹی وی ہی مقابلہ کرے اتنے بڑے اس کا, تو وہ تو ممکن نہیں ہوگا. سر what happens sometimes is کہ میں دیکھتی ہوں ٹویٹر پہ کوئی ایسا شرمناک قسم کا ٹرینڈ ہوتا ہے, میں اس کو کنڈیم بھی کرنا چاہوں obviously مجھے اس کو ٹیگ کرنا پڑے گا, اور وہ اتنے objectionable remarks ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ٹیگ بھی نہیں کر سکتے. ایبسولوٹلی یہ بات دیکھیں بڑی ایگریبل ہے کہ یہ جو ٹیگز اس میں بنتے ہیں اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے اندر جو نیگیٹیوٹیز ہیں نا وہ بڑی تیزی سے کریپ ان کر جاتی ہے. کسی بھی دنیا کے اندر آپ ہر نیگیٹیو چیز کو کاؤنٹر کرنے کی بھی کوشش نہ کریں کیونکہ اس ایفرٹ میں ہم پرابلی شاید اس کو زیادہ پروموٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال کے مطابق بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ سائلنٹ رہنا ایکچولی اس کا ایک بہترین جواب ہوتا ہے. لیکن جو ہمارے ہاں پرابلم بن رہا ہے نا وہ یہ کہ اس نیگیٹیوٹیز کے ایک طرح سے کاؤنٹر پارٹ کے طور پر پازیٹیوٹیز کے ایلیمنٹس ایکچولی جو ہے نا وہ کم ہو رہے ہوتے ہیں. اور پھر دیکھیں سوشل میڈیا کے ایک بہت بڑا سورس آپ کا مین اسٹریم میڈیا بن رہا ہے جہاں سے چیزیں پک کر کے ادھر لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اب جیسے تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھیں کہ کوئی ایک چیز ٹی وی پہ اس وقت لیک ہوئی ہے, تھوڑی دیر میں وہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بن رہی ہوتی ہے, تو ہو از ایکچولی دا سورس آف دیٹ نیگیٹیوٹی. ہمیں اس چیز کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنے کی لوگوں کو ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا آف کورس از اے بگ فورس, لیکن ریگولیشن کی آج بھی ہمارے یہاں کمی ہے. دیکھیں سوشل میڈیا میں آپ صرف اور صرف یوٹیوب ہے جس کو تھوڑی حد تک آپ ریگولیٹ کر رہے ہیں, باقی سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم نے آج تک انگیج بھی نہیں کیا ان کو.
ना ट्विटर को किया, ना फेसबुक को किया। सर अब तो पता नहीं कौन कौन सी ऐप्स आ गई हैं इस तरीके से, लेकिन लेट्स कंक्लूड दिस। और एक सोल्यूशन जो है, जिस तरीके से हमने पूरी डिबेट में ये आज काफ़ी चीज़ों को हमने डिस्कस किया, एक लार्ज स्पेक्ट्रम में भी, सबसे पहली चीज़ क्या करनी है इस वक्त हमने इंतहा पसंदी के अगेंस्ट? सबसे पहले मैं समझता हूँ कि अपने माशरे में हमारी जो यूथ है ना, इसको आपको डेस्टिनेशन दें, इसको कोई ख्वाब दें। चलें यूथ खुद क्या करे? नहीं, यूथ तो बेसिकली देखें सर, यूथ तो आप उनके लिए एंगेजमेंट की पॉलिसीज रखें, एंगेजमेंट की अपॉर्चुनिटीज करें। आप देखें कि यूथ किस तरीके से आएंगे। मिसाल के तौर पर आप थोड़ी देर के लिए देखें, मैं यूथ पे तरस आता है, दुनिया के अंदर जहां पे जाएं छोटे छोटे जगहों पे भी आपको यूथ के एंगेजमेंट के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। गेम्स की आपके पास अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उनको पार्क्स में ऐसे कोई एडवेंचर करने के लिए एक्टिविटीज मिल रही होती हैं। आज आप जिस कैपिटल में हम बैठे हुए हैं, कितनी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमारा यूथ इसमें इन्वॉल्व सर है। हमारी गेम्स भी तो फिल्टर्ड नहीं है। बच्चे पबजी खेलते हैं, वो तशद्दुद सीखते हैं, वो उनको अच्छा लगता है, फिर वो रेसलिंग खेल रहे होते हैं, उनको अच्छा लगता है दूसरों को मार के बहन भाइयों पे वो अप्लाई करते हैं। बेटा को उसके स्केट बाद बोटिंग पैर की गली हमारे मारना। यहाँ को फैसिलिटी अवेलेबल है क्या? को क्रिकेट के ग्राउंड अवेलेबल हैं क्या? आपके पास कोई ऐसी जो फिजिकल एक्टिविटीज की चीजें हैं क्या? उसके लिए हमारे पास यहाँ जहाँ में हम बैठे हैं, इसको एक बड़ा आइडियल सिटी कहा जाता है। क्या ये चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं? जो अवेलेबल हैं भी सही, तो वो बड़े खास किस्म की सोसाइटी के लिए, खास किस्म के सोशल स्टेटस के लोगों के लिए है। मेरे यहाँ जो स्ट्रीट्स के अंदर जो बच्चे हैं, आपके यहाँ ये बच्चों जो स्ट्रीट्स के अंदर खेलने वाले हैं, उनके लिए भी जिसे आप कह सकते हैं कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है कि जो उनको आप फैसिलिटेट कर सकें। मैं ये समझता हूं कि ये एक पूरा जिसे आप कह सकते हैं ना, इसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। मेरा बच्चा जब सोशल मीडिया पे या इस किस्म की गेम्स में जाता है, तो एक्चुअली वो अल्टरनेट ना होने की वजह से जा रहा होता है। फिर दूसरी बात ये कि हमें यहाँ पे पेरेंटल गाइडेंस की बड़ी जरूरत होती है। उनको भी एजुकेट करने की जरूरत है कि बच्चों को आप किस तरीके से जो है ना, वो गेम्स की तरफ, फिजिकल चीजों की तरफ लेके जाएं, बजाय इसके को आप उनको ज्यादा एक्सपोजर दें। पेरेंट्स के लिए गाइडेंस की जरूरत है, बड़ों के लिए गाइडेंस की जरूरत है। घर के सिस्टम के अंदर कहां पर कितनी जो है ना वो स्पेस हो सकती है या होनी चाहिए बच्चे के लिए, ये हमें आज डिसाइड करने की जरूरत है, जो अनफॉर्चुनेट नहीं हो पाया। दोबारा से अपना किबला दुरुस्त करने की बेशक जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर इकबाल साहब आपके आने के लिए, बहुत अच्छा लगा डिस्कशन करके। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम लोग जिक्र करेंगे हेल्थ के हवाले से कोलोरेक्टल कैंसर। आज हम लोग बात करेंगे, कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें। तेजी से बदलती हुई खबर की दुनिया में सही और मुसद्दिक़ा इत्तला की जुस्तजू और हुसूल फिक्र तहकीक और तदब्बुर के बगैर मुमकिन है। पस मंज़र के पर्दों में कोई इत्तला हतमी नहीं, सियाक़ व सबाक़ को समझे बगैर कोई तज्ज़िया मुकम्मल नहीं। तहकीक से सच की निशानदही एक पेशावराना जिम्मेदारी है, क्योंकि सच नाकाबिल तरदीद है, हर आने वाली खबर नहीं। हर मोतबर खबर सच है। वेलकम बैक। बहुत अहम और बहुत मुख्तलिफ टॉपिक आज का हमारा हेल्थ के हवाले से, कोलोरेक्टल कैंसर। ये क्या होता है, किस तरह से होता है, फिर क्या ये ट्रीटेबल है या नहीं है, आज सारे पहलू डिस्कस करेंगे हम। बेसिकली इसको दूसरी आसान लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो बड़ी आंत का कैंसर भी कहा जाता है। अब छोटी या बड़ी आंत का हमारे डाइजेशन सिस्टम के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, तो ये कैसे कैंसरस एलिमेंट इसमें पैदा होते हैं, किस तरह से डिटेक्ट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए आज स्टूडियोज़ में हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर मुनज़्ज़ा अजीज़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर।
थैंक यू फॉर कमिंग। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो आसान अल्फाज में हमारी आवाम के लिए भी और हमारे लिए भी कोलोरेक्टल कैंसर क्या है और इसके कॉजेज़ क्या हैं? कोलोरेक्टल कैंसर बेसिकली बड़ी आंत के कैंसर को कहा जाता है। बड़ी आंत जो होती है ये हमारे पेट में राइट साइड पे, पेट के सेंटर में, अपर साइड पे और लेफ्ट साइड पे मौजूद होती है और ये ख़त्म होती है रेक्टम और एनल कैनाल पे, जो कि बेसिकली एक पैसेज है स्टूल पास होने का बॉडी से आउटसाइड द बॉडी। कोलोरेक्टल कैंसर या बड़ी आंत का जो कैंसर है ये एक तेज़ी से उभरता हुआ और फैलता हुआ कैंसर है, जो कि पहले बेसिकली वेस्ट में बहुत ज़्यादा कॉमन था और अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में और एशियन कंट्रीज़ में भी इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी कुछ वजूहात हैं जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। मेनली क्या रीज़न है? मेनली ये वेस्ट में तो पहले भी बहुत कॉमन था और इट वाज द थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वेस्ट इन मेन एंड फीमेल एज वेल। पाकिस्तान में अब इसके बढ़ने की वजह जो बेसिकली है वो हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस हैं और बेसिकली हमारी डाइटरी चेंजेस हैं, जो कि अब हमने वेस्ट से काफ़ी हद तक अडॉप्ट कर लिए हैं। प्रोसेस्ड फूड, फूड दैट हैज़ हाई कंटेंट ऑफ बीफ, स्पेशली रेड मीट का कंटेंट जिसमें बहुत ज़्यादा हो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कंटेंट जिसमें बहुत कम हो। ये बेसिकली वो डाइटरी फैक्टर्स हैं जो कि इसके लिए एक रिस्क फैक्टर हैं, यानी ये वो इसका रिस्क बढ़ा देते हैं कैंसर होने का। इसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत बड़ी वजह है, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इसका। उसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, यानी कुछ फैमिलीज़ में इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिनके भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स यानी जिनकी खून के रिश्ते में अम्मी, फादर या बहन भाइयों में से किसी को ये होता है, उनमें इसका रिस्क बढ़ जाता है। इनहेरिटेड भी है मतलब? कुछ परसेंटेज इसकी है 5 to 10% जो कि इनहेरिटेड है। हम लोग बात करें तो ओवरऑल इस वक्त केसेस की शरह क्या चल रही है पाकिस्तान में और किस एज ग्रुप में है? अच्छा, इसमें जो इनिशियली हमारे पास डाटा था कुछ साल पहले तक का, आज से 5 से 10 साल पहले का, उसमें ये मोस्ट कॉमन था 50 इयर्स एंड अबव एज पे। लेकिन अब जैसे जैसे स्क्रीनिंग के टूल्स हमारे सामने आते जा रहे हैं तो अब ये यंगर एज ग्रुप्स में भी कॉमन होता जा रहा है, स्पेशली मेल्स में 30 to 40 इयर्स ऑफ एज ग्रुप में भी अब बहुत कॉमनली हम केसेस देखते हैं। और जेंडर में कुछ है कि मेल फीमेल्स दोनों में इसके अफेक्टेड हैं, बट यंगर एज ग्रुप में और जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है उसमें ज़्यादातर मेल्स। ओके, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि अब मुझे टेस्ट करवाना चाहिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए? इसकी अलामात कुछ वेग अलामात होती हैं, कुछ बहुत क्लियर कट साइंस होते हैं जिनको बेसिकली मिसट्रीट किया जाता है या मिस इंटरप्रेट किया जाता है और लोग भी कुछ उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। उसमें से जो राइट साइड पे बड़ी आंत का हिस्सा होता है उसका एक बहुत कॉमन सिम्टम ये होता है कि उससे ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, जो कि स्टूल में फ्रेश ब्लड के तौर पे या फिर ब्लैक कलर का स्टूल आना, दैट कैन बी अ वार्निंग साइन ऑफ राइट साइडेड कैंसर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। और ये पेनफुल है? नहीं, ये पेनलेस होता है। कैंसर इनिशियल स्टेजेस में पेनलेस होता है, जब बहुत एडवांस्ड हो जाता है और जब नर्व्स को और आसपास की नसों को इन्वॉल्व कर लेता है तब इसमें पेन डेवलप होता है। इसके अलावा तो इनिशियली पेनलेस ब्लीडिंग या ब्लैक कलर के स्टूल्स का आना या कॉन्टीन्यूसली थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो जाने की वजह से एनीमिया हो जाना यानी खून की कमी हो जाना, और उसकी वजह से खून की कमी के आसार जिसमें हर वक्त घबराहट रहना, टायर्ड रहना, ताकत ना होना कुछ काम करने की, ये एक बहुत कॉमन इसकी अलामात हैं। इसके अलावा आम अलामात ही हैं ये वो अलामात हैं जिनको बेसिकली अगर परसिस्टेंट ये रहें और उनका कोई और कॉज नहीं अगर हमें तशखीस हो रहा एनीमिया का स्पेशली, तो उसके लिए फिर कॉलन के कैंसर को देखना भी ज़रूरी होता है। ठीक है। जो लेफ्ट साइड की बड़ी आंत का हिस्सा होता है और जो रेक्टम के कैंसर्स होते हैं यानी जो आंत का सबसे निचला हिस्सा होता है, उसके कैंसर्स में एक बहुत बड़ी अलामत होती है कॉन्स्टिपेशन का रहना, जो कि रीसेंट ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन हो, यानी अगर किसी को नॉर्मल पहले बाउल हैबिट्स आ रही हैं लेकिन रिसेंटली उसको कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाए तो वो एक वार्निंग साइन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ उसमें ब्लीडिंग, अगेन स्टूल में ब्लड आना, ज़्यादा अमाउंट में ब्लड आना, जिसको आम तौर पे लोग हकीमों से और उससे बवासीर के लिए ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, वो बेसिकली एक कैंसर की अलामत हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिस तरीके से जिक्र किया कोलोरेक्टल कैंसर का, फिर उसके बाद आपने लेफ्ट राइट साइड और मेन साइड, ये 3-4 आपने चीज़ें और भी डिस्कस की, तो ये मुख्तलिफ कैंसर हैं या एक ही कैंसर के डिफरेंट एरियाज हैं? ये बेसिकली बड़ी आंत है पूरी जो हमारे पेट में मौजूद है, और इसमें डिफरेंट कैंसर भी की टाइप्स भी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन बेसिकली ये बड़ी आंत का कैंसर है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। इज इट ट्रीटेबल लाइक अदर कैंसर्स? यस इट इज़। अब जितनी एडवांसमेंट हमारे सिस्टम में आ चुकी है, मेडिकल फील्ड में आ चुकी है,
अर्ली स्टेजेस पे स्टेज 1, 2 और 3 तक इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। स्टेज 4 हम यूजुअली लेबल करते हैं जब जिस्म में डिफरेंट हिस्सों में कैंसर फैल जाए। बड़ी आंत के कैंसर के केस में अगर जिगर में भी कैंसर फैल जाए तो भी उस स्टेज पे भी ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक पॉसिबल होती है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये विद इन योर सिस्टम होता क्या है? ये सूज जाती है, कट्स आ जाते हैं, ब्लीडिंग होती है, तो ये बेसिकली अंदर क्या कैंसर होता जो है? हम कहते हैं वो रसोली होती है। जैसे कैंसर जिस्म में कहीं पे भी हो तो वो एक ऐसी रसोली होती है, यानी ऐसा टिश्यू ग्रो कर जाता है जो कि बाकी नॉर्मल टिश्यू की तरह नहीं रहता और उसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही होती है और वो बेसिकली नॉर्मल टिश्यू की तरह फंक्शन नहीं कर रहा होता। और जो मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कैंसर की टिश्यू का या रसोली का, कि उसमें फैलने की सलाहियत होती है, यानी वो अपनी जगह से बड़ी आंत से निकल के साथ लिम्फ नोड्स होते हैं, गदूद होते हैं छोटे छोटे, उनमें फैल सकता है। उसके अलावा वहाँ गदूद से निकल के वो जिस्म के बाकी हिस्सों में भी फैल सकता है, जिसमें जिगर में फैल सकता है, लंग्स में फैल सकता है। तो कैंसर बेसिकली वो गिल्टी होती है या वो रसोली होती है जिसके फैलने के चांसेस। कैन यू प्लीज एलेबरेट के स्टेजेस में, स्टेज 1 में क्या है, स्टेज 2 में क्या है, स्टेज 3 में क्या है और वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन क्या है? देखिए, स्टेज 1 में अमूमन जो कैंसर होती है या रसोली होती है वो सिर्फ आंत के एक हिस्से में कन्फाइंड होती है। छोटी सी रसोली होती है जिसने आंत की पूरी दीवारों को भी इन्वॉल्व नहीं किया होता और सिर्फ आंत के अंदर मौजूद होती है। स्टेज 2 में अमूमन वो आंत को पूरी तरह इन्वॉल्व कर चुकी होती है और कभी कभी वो जो ब्लड वेसल्स या जो खून की सप्लाई आ रही होती है उसके साथ साथ भी कुछ गदूद इन्वॉल्व कर चुकी होती है। स्टेज 3 में एडवांस स्टेज होती है, यानी आंत भी पूरी तरह इन्वॉल्व है, आंत के आसपास के स्ट्रक्चर्स को भी कुछ ना कुछ अफेक्ट कर चुकी होती है और लिम्फ नोड्स की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो चुकी होती है। स्टेज 4 या आखिरी स्टेज जो होती है जिसमें बेसिकली जिस्म के दूसरे औज़ा में, जिसमें जिगर में या फेफड़ों में कैंसर फैल चुका होता है और बेसिकली उसमें फिर आसपास मसाने में, ब्लैडर में या नर्व्स को इन्वॉल्व कर चुका होता है और वो स्टेज ट्रीटमेंट के लिए मुश्किल हो जाते हैं। ठीक, अभी तक हम बात कर रहे हैं बड़ी आंत की कैंसर की। छोटी आंत का कैंसर भी हो सकता है और क्या उसके भी सिमिलर सिम्टम्स हो सकते हैं? छोटी आंत का कैंसर भी हो सकता है, कंपैरेटिवली लेस कॉमन है बड़ी आंत की कैंसर की निस्बत, और उसमें कुछ अलामात जो होती हैं वो मुख्तलिफ आ सकती हैं, जिसमें पेट में दर्द के साथ मरीज़ आ सकता है, कोई मैस बन जाना यानी रसोली बन जाना पेट में, उसके साथ मरीज़ आ सकते हैं, वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं पेशेंट्स। छोटी आंत का कैंसर भी मौजूद है। और इस तरह के सिम्टम्स को नॉर्मली लोग समझते हैं फूड पॉइजनिंग है, पेट में दर्द है, वॉमिटिंग है, लोग इस तरफ जाते नहीं है कि कैंसर भी हो सकता है। देखिए, उसमें अगेन ये जो हम प्रोग्राम्स करते हैं, ये जो अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, इनका यही मकसद होता है कि अलामात से आगाही हो ताकि हम उसके बारे में सोच सकें। उसके लिए एक सिंपल जो ट्रिक या रूल जनरली होता है कि अगर आपके सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं कर रहे छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स के साथ, उसकी कोई टाइम फ्रेम हम नहीं बता सकते, लेकिन ये कि अगर आप अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, आप अपने टेस्ट करवाते हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल के को कांटेक्ट करें जो कि कम्प्लीटली आपको एक तो एग्जामिनेशन करे, यानी मुआयना कंप्लीट मुकम्मल तौर पे करे, अलामात को मुकम्मल तौर पे पिक करे, और सेकंड अगर ज़रूरी जो उसमें टेस्ट्स हैं वो करवा लें। अगर वो सारी ट्रीटमेंट के साथ सेटल हो जाए प्रॉब्लम तो इसका मतलब है वो कैंसर। अब हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, तो ट्रीटमेंट के क्या क्या इस वक्त बेस मौजूद हैं कोलोरेक्टल कैंसर के प्रिवेंशन में? कोलोरेक्टल कैंसर की पहले अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, यानी अगर किसी को बीमारी हो चुकी है तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं, तो उसमें अमूमन 3 हमारे पास मोडालिटीज़ हैं, ठीक है, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हैं। जी, आप स्टेप बाय स्टेप ही मैं बताएं। कॉलन के कैंसर्स में जो सबसे फर्स्ट मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो सर्जरी होता है। सर्जरी यानी ऑपरेशन करके जो आंत का हिस्सा इन्वॉल्व हो कैंसर के साथ उसको रिमूव कर दिया जाए, जो आसपास के लिम्फ नोड्स या ये चाहे पेशेंट पहले स्टेज पे हो। जी बिल्कुल, चाहे फर्स्ट या सेकंड स्टेज पे हो, उस पर सर्जरी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सही। तो उसमें बेसिकली हम कैंसर को रिमूव कर देते हैं, आसपास जो गदूद मौजूद होते हैं या जो ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं उनको कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं। सेकंड जो उसमें ट्रीटमेंट होता है उसमें कीमोथेरेपी दी जाती है। ठीक है। कीमोथेरेपी का मतलब है कि ऐसी दवाइयाँ जो कि कैंसर के वो खुलिये जो जिस्म में रह गए हैं उनको भी मुकम्मल तौर पे किल कर दे, ताकि कैंसर की रिकरेंस या वापस आने के चांसेस कम से कम रह जाए। ठीक। और थर्ड जो होते हैं उसमें रेडिएशन या शुआएं होती हैं जो कि एक शॉर्ट कोर्स या लॉन्ग कोर्स के तौर पे कभी कभी मरीजों को दी जाती हैं। अच्छा, नॉर्मल बॉडी के किसी भी हिस्से में कैंसर होता है तो लोग थोड़ा सा घबराते हैं ऑपरेट करवाने से, क्योंकि ये परसेप्शन है कि दोबारा ग्रो कर जाता है, कोई अगर रसोली है तो वो दोबारा हो जाएगी, या कोई हिस्सा अगर बढ़ रहा है तो वो दोबारा उसी तरह से ग्रो कर जाएगा। इज दैट ट्रू कि आपने ऑपरेट करा लिया उसके बाद भी चांसेस बाकी रहते हैं कैंसर के वापस आने के? देखिए, कैंसर जैसे मैंने पहले अर्ज की कि जब स्टेज 1 और 2 पे होता है तो कैंसर सर्जरी का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि कैंसर को
मुकम्मल तौर पे बॉडी से रिमूव कर दिया जाए, जितने क्लियर मार्जिन्स के साथ हम रिमूव कर सकते हैं। अमूमन जिन लोगों में कैंसर वापस आता है, उनमें वापस आने की वजह ये होती है कि या तो ऑलरेडी एडवांस स्टेज पे कैंसर होता है जब तशखीस होती है, या सर्जरी कोई इनएडिक्वेट सर्जरी हो, थर्डली अगर की बाद में कीमोथेरेपी या रेडिएशन की रिक्वायरमेंट हो और वो ना दी जाए, तो फिर कैंसर के वो माइक्रोस्कोपिक खुलिए जो जिस्म में फैले हुए होते हैं या ब्लड में फैले हुए होते हैं ऑलरेडी, वो दोबारा वक्त के साथ ग्रो कर जाते हैं और कैंसर वापस आ जाता है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में जो मेन कैच है वो ये है कि इसको मुकम्मल तौर पे ट्रीटमेंट कोर्स कंप्लीट किया जाए, और ये बॉडी के किसी भी हिस्से में हो, इसका ट्रीटमेंट प्लान इसी तरह से होता है। बॉडी के किसी भी हिस्से में हो उसमें ट्रीटमेंट प्लान, अनलेस ब्लड कैंसर में ये डिफरेंट थोड़ा सा क्राइटेरिया होता है, बाकी ब्रेस्ट कैंसर है, जो रसोलियों से जुड़े हुए कैंसर है, जो रसोलियों से जुड़े हुए कैंसर हैं, उनमें जनरली यही ट्रीटमेंट होता है, 3, ठीक है, रेडिएशन, कीमोथेरेपी और सर्जरी। इनका सीक्वेंस हर कैंसर में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। डॉक्टर साहब, जब हम कैंसर की बात करते हैं तो डेथ रेशो कोलोरेक्टल कैंसर में कितना है? डेथ रेशो जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है, जिस्म में फैल रहा होता है कैंसर, तो उससे डेथ होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो जो स्टेज 4 के कैंसर्स होते हैं उनमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जो जिंदगी हम कहते हैं प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, उसके चांसेस फिर कम रह जाते हैं। स्टेज 1 और 2 में जो तशखीस हो जाते हैं कैंसर, उनमें हमारी बहुत अच्छी रिकवरी होती है और उन पेशेंट्स को फिर हम एक कॉन्टिन्यूस अपने साथ फॉलो अप पे रखते हैं, जिसमें मुख्तलिफ टेस्ट करवाते रहते हैं फॉलो अप में। मेरा यही था सवाल कि ये उसके बाद पोस्ट सर्जरी वो क्या चीज़ें हैं? लेकिन पोस्ट सर्जरी जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता, कीमोथेरेपी और रेडिएशन की एक रिक्वायरमेंट होती है। जब वो भी कंप्लीट हो जाती हैं तो उसका एक सेट क्राइटेरिया होता है कोलोरेक्टल कैंसर के लिए, जिसमें हम हर 6 महीने के बाद इनिशियली और उसके बाद 1 साल के बाद पेशेंट्स को बुलाते हैं, उनकी अलामात के बारे में पूछते हैं और कुछ टेस्ट्स होते हैं ज़रूरी, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो स्क्रीनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिसको कोलोनोस्कोपी कहा जाता है, उसके अलावा CT स्कैन होता है, वो करवा के, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है देखना कि कैंसर वापस तो नहीं आ गया। यानी कैंसर वापस ना आए इसके लिए जरूरी है कि आप टाइम टू टाइम चेकअप करवाते हैं, जितना टाइम आपको डॉक्टर ने दिया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनज़्ज़ा अज़ीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थी, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ज़ाहिर इस पे बात करने का मकसद यही होता है कि अवेयरनेस आए लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा, और छोटी छोटी चीज़ें जिनको आप सेल्फ ट्रीटमेंट के ज़रिए ठीक करना चाहते हैं वो नहीं हो पाती, तो असल में जो रूट कॉज होता है वो इतना ख़तरनाक होता है कि आपको मौत के मुँह में लेके जा सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप सेल्फ मेडिकेशन के बजाय डॉक्टर के पास जाएँ, ज़रूर कंसल्ट करें और उसको इवेल्युएट करने की कोशिश करें कि जो प्रॉब्लम है बेसिकली है क्या। बिल्कुल जी, और इतनी इंटरेस्टिंग किस्म की इंफॉर्मेशन थी और डिस्कशन थी हमारी कि हम उसमें खो गए थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जुम्मतुल मुबारक के हवाले से, इस मुकद्दस दिन, इस ईद के दिन के हवाले से भी जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मुझसे मोहब्बत अपने माँ बाप, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा ना हो।
वेलकम बैक नाजरीन। आज जुमातुल मुबारक है। आज के दिन के हवाले से बात होगी आज, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि शब मेराज करीब है तो वाक़ई मेराज का भी जिक्र होगा, उसकी फजीलत और अहमियत पर भी बात होगी। उससे पहले मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ एक ऐसे मुकाबले की तरफ जो कि हुआ रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में। सिरात नात इंटरनेशनल के ज़रिए एहतमाम नात ख़ानी की महफिल का इनेकाद किया गया। नात खां मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इक़्तिस में नात रसूल मकबूल पेश की गई। इस महफिल का अहवाल आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट में। तो फिर हमसे ज़िक्रे हुजूर क्या होगा। सिरात नात इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में महफिल नात खानी का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मोहतरमा फरजाना अमजद दरबार आलिया ईदगाह शरीफ ने की। इस दौरान 70 नात खां ने बहजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत पेश किया। महफिल नात से गुफ्तगू करती हुई शुरका ने कहा, अल्लाह ताला ने खुद जिस हस्ती के लिए फरमाया है कि उस पे सलाम भेजो, उस पे दरूद भेजो, तो हम सब की ज़िम्मेदारी है, वो हमारे छोटे बच्चे हों, बड़े लोग हों, हम सबको चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत में बात करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात खानी में अपना हिस्सा ज़रूर डालें। सिरात इंटरनेशनल नात का मकसद आज के इस पुरफितन दौर में नात के जरिए बच्चियों की किरदार साजी और अखलाकी तरबियत करना है। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बच्चियां नात सीखना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, तो उनके लिए मेरा ये मशवरा है कि वो भी इस इदारे को ज्वाइन करें और यहाँ से नात ख़्वानी की तरबियत हासिल करें। सिरात नात इंटरनेशनल ना सिर्फ बच्चियों को नात ख़्वानी सिखाता है बल्कि बच्चियों की तरबियत भी करता है, और ये बच्चियों के लिए मेरा नहीं ख्याल कि आज से पहले ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होगा जहाँ से बच्चियाँ नात ख़्वानी सीखती होंगी। हमें सिर्फ नात ख़्वानी सिखाई नहीं जाती बल्कि हमारी तरबियत भी की जाती है।
جو بچے تھوڑا کمزور پڑھنے والے ہوتے ہیں، جن کی آوازیں اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہوتی، تو گروپ کی شکل میں ہم ان بچوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں. ادروائز پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھی آوازوں والے آگے نکل جاتے ہیں اور جو کمزور آوازوں والے ہوتے ہیں وہ اس لیے ڈسکریج ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید نعت پڑھنا جو ہے وہ صرف اچھی آوازوں والوں کا ہی جو ہے وہ خاصہ ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے. اچھا، ہم اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ جو کمزور آواز والا ہے، اللہ کریم یا آقا کریم جانتے ہیں کہ ان کا عشق یا ان کا جذبہ کتنا زیادہ ہے. محفل نعت کے اختتام پر ملکی ترقی اور سلامتی، شام اور ترکیہ میں زلزلہ متاثرین کے لیے خصوصی دعا کی گئی. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اللہ کرے کہ اس ملک میں اسی طریقے سے محفل میلاد چلتا رہے، بڑھتا رہے. جمعے کے دن کی فضیلت اور اہمیت پر ہم لوگ بات کریں گے. یقینی طور پر تمام دنوں کا سردار ہے یہ دن، عید کا دن قرار دیا گیا جمعے کے دن کو، اور ساتھ ہی ساتھ کل شب معراج ہے. اور پھر قرآن پاک میں بھی ذکر ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو ان دونوں ٹاپکس پہ ہم لوگ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریناؤنڈ مذہبی اسکالر جناب ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. شکریہ حضرت. سب سے پہلے تو ہم لوگ بات کریں گے جمعۃ المبارک کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر، روشنی فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعۃ المبارک یہ سید الایام ہے. بے شک. اسلامی تعلیمات کے اندر اس دن کو عید کا دن قرار دیا گیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی تفصیلی تعلیمات اور ہدایات اس حوالے سے موجود ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہود کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر ہوا، نصارہ کے لیے انہوں نے اتوار کا دن اپنے لیے مخصوص کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے جمعۃ المبارک کا دن عطا کیا. میری امت کے لیے اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا. یہ خلعت خلافت کا تاج جو عطا کیا، خلافت عرضی کا. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام وفات پائی، اور قیامت کا دن بھی جمعۃ المبارک کو ہی ہوگا. اور اس دن میں ایک ایسی خاص گھڑی آتی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے امر خیر طلب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے قرآن پاک میں باقاعدہ سورۃ الجمعہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے نازل فرمائی، اور اس کے مختلف آداب، شرائط اور اس کی قدر کرنے کی طرف توجہ مبذول کروائی گئی. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کہ جب تمہیں نماز جمعۃ المبارک کے لیے پکار دی جائے، ندا دی جائے، بلایا جائے، تو دوڑتے ہوئے یعنی پورے اہتمام کے ساتھ تم اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اور کاروبار دنیا سارے منقطع کر دو، اور ہمتاً گوش اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خیر طلب کرو، اس کی بارگاہ میں دعا کرو، عبادت کرو. اور پھر یہ بھی ساتھ فرمایا کہ جو تم دنیاوی کاروبار کرتے ہو اس کی نسبت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، عبادت کرنا اور اس سے خیر طلب کرنا، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ اذا قضیت الصلاۃ، کہ جب نماز تم ادا کر چکو تو اس کے بعد جو ہے پھر تم زمین میں فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، پھر واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. کہ نماز ادا کرنے کے بعد پھر تمہیں اجازت ہے تم کاروبار دنیا کرو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کی ذکر سے غافل نہیں ہونا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. جو اہل یہود تھے ان کے لیے تھا کہ وہ سارا دن مسلسل عبادت میں رہتے، لیکن اسلام کے اندر یہ فرق کیا گیا کہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے بعد جو ہے وہ تم کاروبار دنیا کر سکتے. تو اس اعتبار سے ہر مسلمان کے لیے نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کو فرض کیا گیا، سوائے بچوں کے، عورتوں کے یا غلاموں کے یا کوئی مسافر یا مریض ہے جو شرعی عذر وغیرہ ہیں. ہاں اگر عورتیں یا بچے
یا کوئی اس حالت میں مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے ظہر کی نماز ضروری نہیں. لیکن جو کسی شرعی عذر کی وجہ سے جمعہ المبارک کی نماز ادا نہ کر سکے تو پھر اس کے لیے نماز ظہر ہے. تو اس کی جو بنیادی شرائط ہیں اس میں جو ہے وہ آزاد ہونا، بالغ ہونا، مرد ہونا، اور پھر یہ ہے کہ ظہر کا وقت بھی ہو اور پھر اتنے لوگ ہوں کہ ایک اجتماع بن سکے، اور پھر اس میں اذن عام ہو، کوئی پابندی نہ ہو کسی کے لیے، کوئی روک ٹوک نہ ہو، پھر خطبہ بھی ہو، اور پورے قواعد و شرائط کے ساتھ یہ فریضہ جمعہ مبارک ادا کیا جائے. تو یہ مسلمانوں کے لیے ایسی عید ہے کہ فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یقیناً ان کی بڑی شان ہے، لیکن جمعہ مبارک کی جو عید ہے اس کا اجر اور ثواب عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بڑھ کے ہے. اس میں اجتماعیت ہے، اسلام کی شان و شوکت ہے، اس میں تربیت ہے، اس میں بہت سارے معاشرتی مسائل کا حل ہے، اس میں بہت سارے جو علمی اور فقہی مسائل ہے اس کا حل ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ اطاعت امیر کا جذبہ بھی ہے، اور ہر اعتبار سے اس کو اسلام کی شان و شوکت کا دن بنایا گیا. جس طرح پھر بڑا اجتماعی دین کے موقع پہ ہوتا ہے، پھر حج کے موقع پر اس سے بھی بڑا اجتماع ہوتا ہے. گویا کہ اسلام جو ہے وہ اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے، اور جمعے میں یہی تعلیم نظر آتی ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. سر آپ نے بڑی خوبصورتی سے جمعے کے آداب و فضائل پر روشنی ڈالی، کیونکہ شب معراج ہے کل، تو میں چاہتی ہوں کہ شب معراج کی اہمیت، اس کی فضیلت پر بھی کچھ آپ روشنی ڈالیے. یہ شب معراج یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے، اور حضور علیہ السلام کی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا کیے اس میں ایک عظیم الشان معجزہ ہے. بے شک درست. اور اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کے شروع میں جیسا کہ آپ نے کچھ آیت کا حصہ پڑھا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. تو پوری شر و بست کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس معراج کا جو 27 رجب المرجب نبوت کے 12ویں سال، کیونکہ وہ سال نبی علیہ السلام کے لیے ایک اعتبار سے بہت ہی آزمائشوں کا سال تھا، اور آپ کی محترمہ شریکہ حیات سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی پردہ فرما چکی. آپ کے مہربان چچا حضرت ابو طالب وہ بھی اس دنیا سے سدار گئے، اور پھر آپ طائف میں جب تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے بھی بہت ناروا سلوک کیا اور بہت زیادہ زیادتی کی. تو اس غم اور پریشانی کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ڈھارس بندھانے کے لیے اور آپ کی جو اللہ کی نظر میں قدر و قیمت ہے اور وہ آپ کی عظمت و شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے کرم کے، اپنے فضل کے، رحمتوں کے اور سارے دروازے کھول دیے. ملائکہ، حور و غلمان اور اللہ کی قدرت کی جتنی نشانیاں تھیں وہ اللہ کریم نے آپ کو دکھائیں، اور اتنی سرعت کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ یہ سارا عمل جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا کہ آج جدید سائنس جو ہے وہ جتنی مرضی سائنسی ترقی اور تحقیق کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ، حتیٰ کہ جو نینو سیکنڈ کی کمپیوٹر نے کیلکولیشن کی، حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ جو ہے، کیونکہ آپ کی نبوت اور رسالت یہ قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے رہے گی. اس لیے اللہ کریم یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی کل سائنس کو بنیاد بنا کے یہ دعویٰ کرتا پھرے کہ مسلمانوں تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو. آج سائنس نے ترقی کی ہے، وہ ہیلی کاپٹروں پہ، وہ بڑے F-16 پہ اور وہ خلائی جہازوں میں پھرتے ہیں، اور تمہارا نبی تو مکہ مدینے کی گلیوں تک رہا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت آپ کو عطا فرمائی، ایسی بلندی اور عروج عطا کیا
کہ جہاں تک حضرت اقبال نے بھی کہا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. بڑے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، چلے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلک کے پور تک پہنچے. نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے. کیا بات، سبحان اللہ. تو اس کے اندر ایک تو وہی پیغام کے سرات دے تارے دس دے نے آج عرش سجایا جانا ہے، تیگاراں وچ روون والیاں نو مہمان بنایا جانا ہے. تو جب دنیا جو ہے وہ راہ حق میں اپنی محبتوں کے دلوں کے گھروں کے دروازے بند کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کامیابی کا معیار جو ہے وہ اللہ کی نظر میں ایمان کی دولت ہے، اعمال صالحہ ہیں، تواصی بالحق ہے اور تواصی بالصبر ہے. تو جتنے مفسرین فی سورہ نجم کے اندر والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اور آگے جا کے پھر ذکر کیا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اور پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدی ما اوحی. اس کی ساری تفصیلات جو ہیں آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے جو ہے وہ سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے پھر لامکان کی خلوتوں تک، جس کا ذکر مولانا محمد علی جوہر نے بھی کیا کہ عشق مہمان ہوا حسن کے گھر آج کی رات، جلوہ دل ہے باغوشی سر آج کی رات. اپنے اللہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اپنے اللہ کا منظور نظر آج کی رات. مہو انجم نے شرِ سام بچھا دی آنکھیں کہ ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہی درس دیتا ہے جمعہ کا دن بھی، اور یہی درس دیتا ہے ہمیں معراج کا سبق بھی، کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر پہنچے، اور پھر ہمارے لیے وہاں پر بھی امت کے لیے زیادہ سے زیادہ بات کی گئی، نمازوں کا تحفہ ملا. تو اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت الفاظ کا انتخاب کیا ان ساری چیزوں سے متعلق ہمیں انلائٹن کرنے کے لیے. اچھا، پروگرام کا وقت چونکہ نجم ختم ہو چکا ہے، لیکن جمعے کے روز کیونکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہے، تو پروگرام سے اجازت چاہیں گے. ہمیں ہماری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے. آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں، اور نعت کی سعادت حاصل کر رہی ہیں شمائلہ فریدون. جی شمائلہ. معراج آ گئی، شب معراج آ گئی، معراج آ گئی، شب معراج آ گئی. رحمت کی ہر طرف سے گھٹا ہم پہ چھا گئی، رحمت کی ہر طرف سے گھٹا ہم پہ چھا گئی. معراج آ گئی، شب معراج آ گئی، معراج آ گئی، شب معراج آ گئی. فرمایا حق نے اے میرے محبوب آئیے، ارض و سما کو نور سے اپنے سجائیے. امت کو بخش دوں گا میں کچھ غم نہ کھائیے، جو بھی گزارشات ہیں بس کہتے جائیے. مقبولیت کی اوج پہ ہر التجا گئی، مقبولیت کی اوج پہ ہر التجا گئی. معراج آ گئی، شب معراج آ گئی، معراج آ گئی، شب معراج آ گئی. خالق نے شرق و غرب سجائے اسی گھڑی، محبوب کو ہے راز بتائے اسی گھڑی. مسرور شجر اور حجر جن و انس بھی، کوثر بھی منتہا بھی قلم اور لوح بھی، منظر بہشت کے بھی دکھائے اسی گھڑی. اللہ کی طرف سے تحیات آ گئی، اللہ کی طرف سے تحیات آ گئی.
गई, शब मेराज आ गई, मेराज आ गई, शब मेराज आ गई।